fortaleza, ricas bênçãos sem par. Oh, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, dá-nos, Senhor, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz os piedosos, dá-lhe vitória, dando dos seus dons preciosos, do Santo Consolador, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, vai do Consolador. Com as cabeças inclinadas, onde que você se encontra, irmão? Onde que você se encontra? Là où vous vous rencontrez, Inclina na cabeça inclinez aussi votre tête e vamos orar junto. et nous allons prier ensemble. O que você tem como petição no fundo do seu coração, o que você tem como petição, Ce que vous avez comme un désir, pode murmurar aqui no fundo do coração, tu peux murmurer cela du fond de enquanto que nós estamos aqui orando. pendant que nous sommes ici en train de prier. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, chegou o tempo onde que nós queremos ouvir a tua palavra, est arrivé le temps là où nous voulons écouter ta parole, porque o homem não apenas do pão, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mas de toda a palavra que sai na boca de mais Deus. de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. E nesse tempo do fim, Et dans ces temps de la fin, a boca de Deus falou. la bouche de Dieu a parlé. E a boca de Deus é o profeta. Et la bouche de Dieu, c'est les prophètes. Tu nos enviaste profeta nesse tempo do fim, Tu as envoyé un prophète dans ces temps de que la nos fin, trouxe a tua palavra. qui nous a amené ta E parole. nós estamos aqui simplesmente Nous sommes ici simplement como servo de Deus, comme des serviteurs de Dieu, tentando de ajudar o teu povo en train de tenter d'aider ton peuple nesse caminho que o profeta nos deixou. dans ce chemin que le prophète nous a laissé. Venha a nossa ajuda, Senhor. Viens à mon secours, Nos dá inspiração, nous le matériel, nos dá a revelação da palavra, nous la révélation de la para parole, que possamos também ser capazes que nous puissions être ainsi de ajudar capables os teus filhos. d'aider tes enfants. Que cada um dos teus filhos que acompanha esse vídeo, Chacun de tes enfants sont en train de suivre em ce qualquer livre. lugar onde ele se encontrar, Dans n'importe quel endroit que où tu c'est, possa também responder na necessidade dele. tu puisses aussi répondre à leurs besoins. Acima de tudo, Et au-dessus de tout, nos fala, Senhor, parle-nous, e Seigneur. prepara nos corações Prépare nos cœurs para a tua vinda. pour ta venue. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Enquanto nós estamos de pé, Pendant que nous sommes debout, vamos tomar nossas Bíblias nous allons prendre nos Bibles para fazer uma pequena leitura. pour faire une petite lecture. Primeiramente, vamos ler no livro de Malaquias. Nous allons lire premièrement dans le livre de Malachie, É o último livro do Antigo Testamento. le dernier livre de l'Ancien Testament, E leremos o seu último capítulo, et nous allons lire son dernier chapitre, que é o capítulo 4. qui est le chapitre 4.
Malaquias 4. Malachie 4. Vamos ler do verso 1 até verso 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'à verset 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o que são os estatutos e juízos. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Agora, eu gostaria de chamar a vossa atenção na última expressão da Bíblia agora, Je vais appeler votre attention dans la dernière expression de la Bible que marcou o fim do Antigo Testamento, qui a marqué la fin de l'Ancien Testament, para que eu não venha pour que je ne vienne pas e fira a terra com maldição. et que je blesse la terre avec la malédiction. Isso quer dizer Cela veut dire que a terra foi condenada à maldição. que cette terre a été condamnée par la malédiction. Esta terra será condenada, será destruída. Cette terre ici sera condamnée, sera détruite. Vamos também ler o último capítulo Nous allons aussi lire le dernier chapitre, o último livro do Novo Testamento. le dernier livre du Nouveau Testament. Acabamos de ler o último capítulo do último livro do Antigo Testamento. Nous venons de lire le dernier livre de l'Ancien Vamos Testament. também ler o último capítulo do último livro do Novo Testamento. Nous allons aussi lire le dernier chapitre et le dernier livre du Nouveau Testament. Ambos capítulos falam a mesma coisa. Les deux chapitres parlent de la même chose. Ali falaram a vinda do Elias profeta, Là-bas, on a parlé sur l'île des da prophètes, destruição do mundo à travers qui va amener le Saint-Esprit du monde e da terra que tem que ser queimada e ferida e tudo, et de la terre qui doit ou, être brûlée ou amaldiçoada. ou de la terre qui doit être Aqui maudite. agora estão dizendo assim, pode ler tudo o capítulo em casa. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. É o capítulo 22 do Apocalipse. C'est le chapitre 22 de l'Apocalypse. Vou apenas ler o versículo 20. Je vais lire seulement les versets 20. Aquele que testifica estas coisas Celui, diz. Aquele que testifica essas coisas celui qui testifie ces choses, diz: il dit, certamente cedo venho. certainement tôt je viens. Amém. Amen. Ora, vem, Senhor Jesus. Viens Seigneur Jésus. Podemos se assentar. Nous pouvons nous asseoir. Quero mandar a todos os irmãos Je vais envoyer des salutations à tous les que terão acesso nesse vídeo aqui. qui vont avoir l'accès. Esse vídeo são feitos principalmente para os irmãos do Tabernáculo Rocha Eterna. Ces vidéos sont faites principalement pour les frères du Rocher Éternel Tabernacle. Como nós temos confinamento nas casas, Comme nous sommes en confinement dans des maisons, pelo menos o governo nos permitiu para fazermos vídeos assim. et au moins le gouvernement nous a permis de faire des vidéos comme ça. Então é por isso que tentamos de mandar essas mensagens aos irmãos, C'est cela que nous tentons d'envoyer ces vidéos aux frères, tentando de fortificar cada um et tenter de fortifier chacun para que continue sempre se carregando com um fogo aceso. pour que chacun puisse faire allumé en lui. E então é por isso que, se por acaso Et si par hasard, ficar nas mãos de alguém que não é do nosso tabernáculo, si cela tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas de e notre que tivesse uma tabernacle, doutrina diferente da nossa doutrina, et qu'il a une doctrine différente de notre agressivo doctrine, não ficasse escandalizado, je souhaiterais que vous ne puissiez pas être scandalisés, sabendo que isso foi dirigido principalmente para os crentes da nossa fé. sachant que cela a été dirigé pour les croyants de notre foi. Ok, que Deus abençoe a todos. Ok, que Dieu vous bénisse à vous tous. Hoje quero trazer um tema muito estranho. Aujourd'hui, je vais amener un thème vraiment étrange. Vamos falar sobre a casa das vítimas da peste. Aujourd'hui, nous allons parler sur la maison des pestiférés. A casa La maison das vítimas. des pestiférés.
É um título, um tema muito estranho para o pregador pregar. Thème très étrange pour qu'un prédicateur le prêche. Isso parece ser uma coisa normal, né? Cela ne semble pas être une chose normale, n'est-ce pas? Mas creio que, estando nós nesse período do tempo, Et je crois qu'étant-nous dans cette période de temps, onde que tem a peste na terra, là où il y a les pestiférés sur la terre, tem a peste, là où il y a la peste sur la terre, e temos a pandemia coronavírus, et nous avons la pandémie coronavirus, creio que é um tema mesmo que se enquadra bem com as condições de vida hoje. je crois que c'est un thème qui s'encadre vraiment très bien avec les conditions de la vie aujourd'hui. Quando tem peste, Quand il y a la peste, quando tem uma epidemia mortal, quand nous avons des épidémies mortelles, geralmente os médicos procuram isolar aquela gente que está contaminada. généralement les médecins cherchent à isoler les gens qui sont malades. E isso é bom. Et cela, E aquele lugar onde que eles colocam, et cet endroit, ali encontra-se muitos micróbios ali voando. là-bas se trouvent plusieurs microbes en train de voler. E não é normalmente permitido uma pessoa de boa saúde Et ce n'est pas permis de quelqu'un d'une bonne santé de entrar num lugar como daquele ali, d'entrer dans un lieu comme celle-là, porque com facilidade também pode ficar também contaminado. parce qu'avec la facilité, il peut être aussi contaminé. É um lugar muito perigoso. C'est un lieu très dangereux. E quando você quer ficar naquele lugar ali, Quand tu veux demeurer dans cet se endroit-là, você quer entrar lá, si tu veux entrer là, tem que ter uma proteção adequada. vous devez avoir une protection adéquate. Se você não tiver aquela proteção, Si vous n'avez pas cette protection, com certeza vai te apertar aquela doença. absolument, tu auras aussi cette maladie-là. Eu me lembro uma vez fui num hospital aqui do sanatório, Une fois, je me rappelle, j'étais allé dans un hôpital d'ici du sanatorium, aonde que fica a gente que tem problema da tuberculose. là où se trouvent les gens qui ont le problème de la tuber. É um lugar muito estranho. C'est un endroit très étrange. Só o cheiro que se encontra lá, Seulement l'odeur qui se trouve a là, atmosfera que está ali, l'atmosphère qui est là, dá medo. cela rend peur. E eu me lembro há tempos atrás, Et je me souviens des temps passés, há dias atrás até, il y a des jours passés même, uma irmã veio ter comigo. Ela ligou para mim e disse: Pastor José, une sœur m'avait appelé Pasteur José. meu marido, como é médico, Mon mari, comme il est médecin, ele foi selecionado para ir cuidar das pessoas que estão em quarentena ali no Calumbo. une fille sélectionnée pour aller prendre soin des gens qui sont hospitalisés là-bas au Onde Congo. a gente que foi suspeitado de ter tido coronavírus. Là où il y a des gens qui ont été suspectés d'avoir le A irmã coronavirus. chorava. La sœur pleurait. Ela tinha toda a razão do mundo para chorar. Tout le monde Porque ela pleurait. sabia que entrando naquele lugar ali, Parce qu'elle s'est entrant dans cet o, endroit-là, o marido dele, embora que ele não estava doente, son mari, bien qu'il n'était pas tinha malade, muita chance também de apanhar a il doença. avait aussi beaucoup de chances de pouvoir attraper Acompanhei cette na televisão J'ai su une vision que na Itália, qui est à l'Italie, muitos médicos plusieurs médecins que cuidavam das vítimas do coronavírus, qui prenaient soin des victimes du coronavirus, ele próprio também apanharam também a mesma doença, et même aussi ils ont eu la même maladie, também morreram daquilo et também. ils sont morts aussi de cela. Quer dizer que a casa das vítimas da peste Cela veut dire que la maison des pestiférés, é uma casa muito perigosa. c'est une maison très étrange. E agora, o meu tema, como eu acabei de falar, Maintenant, mon thème, comme je viens de parler, vou falar daquela casa ali. je vais parler de cette maison-là. Talvez aqui queira saber qual é aquela casa vista na peste. Peut-être quelqu'un veut savoir cette maison-là, quelle est cette maison-là A des peste da qual pestiférés. estou a falar agora, La maison des pestiférés que je parle maintenant, da qual eu estou a falar, la peste de laquelle je parle maintenant, não é o coronavírus. ce n'est pas la coronavirus. Vou falar de uma outra Je peste. vais parler d'une autre peste. Vou ler o profeta Branham acerca disso. Je vais lire les prophètes Branham avec Vou ler avec muito ça. profeta hoje. Vou ler muito profeta hoje. Aujourd'hui, je vais lire beaucoup les prophètes. Por isso eu disse que esse vídeo C'est pour cela que é je dis que ces principalmente vidéos, para a gente da nossa fé, c'est principalement pour les gens de notre foi, para os irmãos que acreditam em William Branham, pour les frères qui croient en William que ele é o Branham, profeta de Deus para esse tempo aqui. qu'il est le prophète de Dieu pour ce temps-ci. Na pregação que ele pregou no ano 56, Dans la prédication qu'il a prêchée dans l'année 56, no dia 23 de setembro, le jour 23 septembre, a pregação foi a adoção espiritual. la prédication était l'adoption spirituelle. Ele disse assim, no parágrafo 8, Dans le paragraphe 8, il a dit ceci. os problemas se seguem um após do outro, Les problèmes se suivent un après l'autre. e há doença de todas as partes. Et il y a la maladie partout. Eu estou muito feliz Je suis heureux que haja uma saída. qu'il y ait une sortie. Sou muito feliz Je suis vraiment que heureux nós tenhamos, que nós não tenhamos que ficar aqui eternamente. que nous ne devons pas rester ici éternellement.
O que nós faríamos Qu'est-ce qu'on pouvait faire se nós tivéssemos viver eternamente nesta casa das vítimas da peste? si on pouvait vivre dans cette maison ici de pestiférés? O que nós faríamos Qu'est-ce qu'on allait se faire nós teremos que viver eternamente nesta casa das vítimas da peste? si on devrait vivre dans cette maison ici de Eu pestiférés? sou muito feliz Je suis heureux que haja uma porta aberta. qu'il y ait une porte ouverte. Tudo aqui na terra, Tout ici sur la terre, o que essa terra é, c'est que ce terrain, o que essa terra é, c'est que não é outra coisa ce n'est pas une autre chose, a não ser ce n'est uma casa da vítima da peste. une maison de pestiférés. Esta terra na qual estamos a ver agora Cette terre dans laquelle nous sommes en train de vivre é uma maintenant, casa das vítimas da peste. c'est la maison de pestiférés. Não é outra Ce coisa. n'est pas une autre chose. Logo que você fala que algo está indo bem, Aussitôt que tu parles que quelque chose marche e bien, naquele momento et dans ces moments-là, vai acontecer uma outra coisa. il arrivera une autre chose. Depois uma outra coisa Après mais. une autre chose encore. Mas eu estou muito contente Mais je suis heureux que haja uma saída. qu'il y ait une sortie. Eu estou muito Je contente suis heureux que o Senhor Jesus que le Seigneur Jésus, tem vindo il est venu abrir o caminho para nós ouvrir le chemin pour e nos nous dar o meio et de nous donner les de moyens escaparmos d'échapper nesta peste, nessa casa aqui. de cette maison ici. Quer dizer, Cela veut dire, como introdução, comme une introduction, a casa la maison, das vítimas da peste, la maison des pestiférés, da qual eu estou falando de agora, laquelle je parle maintenant, é esta terra. terre ici. É esta terra. C'est cette terre ici. Estamos numa terra poluída. Nous sommes dans une terre polie. Estamos numa geração e numa terra poluída. Nous sommes dans une terre, dans une génération polie. A terra ela própria está poluída com pecado, La terre elle-même est polie du péché, está poluída com mal, est polie avec les está mal, poluída com a maldade. est polie avec la méchanceté. Parece que Deus perdeu o controle da terra. C'est comme si Dieu a perdu le contrôle de la terre. Parece que o inferno ele próprio C'est comme si l'enfer elle-même invadiu a terra. a envahi la terre. Não existe mais Deus em nenhum sítio. Il n'existe plus Dieu dans quel Quando endroit. você anda nas ruas, Quand vous marchez dans les rues, tudo que você vê, tout ce que tu vois, tudo que você ouve, tout ce que tu écoutes, simplesmente é para a glória do diabo. simplement c'est pour la gloire du diable. Parece que a terra se tornou um inferno. C'est comme si la terre s'est devenue un A enfer. terra, nesse momento, eu estou a falar com La vocês, terre dans ce moment que je parle não avec é um bom vous, lugar para se viver ce n'est pas un bon endroit pour se vivre para um cristão. pour un chrétien. Não só porque temos essa doença, Pas seulement parce que nous avons mas cette a maladie, vida cristã em mais si. la vie chrétienne O même. cristão em si Le chrétien não lui-même, se sente bem-vindo nessa terra il ne se aqui. sent pas bienvenu sur cette O terre ici. Espírito de Deus na terra L'Esprit de Dieu sur não la está terre, se sentir mais à vontade. il ne se sent plus à l'aise. Falei o profeta na nação, Je vais lire les prophètes dans la a prédication. brecha entre a esquerda da igreja, La brèche entre les 7 âges de l'église, os célulos. les 7 sceaux. Acompanha, por favor. Suivrez, s'il vous Vou plaît. começar do parágrafo 103. Je vais commencer du paragraphe 103. A gente não perde Les gens dali, peuvent lire de là, continuando en continuant, até 114. jusqu'à Mas vou tocar 114. alguns parágrafos, vou começar a pular. Je vais commencer de sauter quelques paragraphes. De 103, De 103, pode ler até 114. vous pouvez lire jusqu'à 114. Adão perdoa a sua herança. Adam a perdu son héritage. Deus deu no homem uma herança. Dieu a donné à l'homme un héritage. Aquela herança é a terra. Cet héritage-là, c'est la terre. Mas Adão perdoa a sua herança. Mais Adam a perdu son héritage. Agora, Maintenant, ela passou elle a passé das suas mãos de ses mains para aquele par celui a quem ele vendeu, à qui il l'a vendu, para Satanás. à Satan. Ele vendeu a sua fé em Deus Il a vendu sa foi en Dieu pelo raciocínio de Satanás. pour le raisonnement de Satan. Nós, os seres humanos, Nous, les êtres humains, somos a semente do Adão, sommes la descendance que temos que d'Adam. fomos criados para vermos pela fé, Nous avons été créés pour vivre par la para foi, termos a fé em Deus. pour avoir la foi en Dieu. Mas o homem abandonou a fé em Mais Deus l'homme a abandonné la foi para se entregar no raciocínio do diabo, pour se donner dans les raisonnements du através diable, da ciência. à travers de la O science. que a gente chama de ciência Ce hoje que les gens appellent la science, não é ce coisa n'est pas une autre a chose. não ser o veneno de Satanás. Ce n'est que le venin de Satan. Por esta razão, Par cette raison, sua vida, sa vie éternelle, seu direito à vida, à árvore da vida, seu direito à árvore da vida, son droit à l'arbre de la vie, seu direito à terra, son droit à la terre, pertencia a ele appartenait
e perdeu, e ele perdeu cada pedaço disso et il a perdu chaque morceau de cela para as mãos de Satanás. pour les mains de Satan. E ele passou disso, Et il a passé de ele, cela, ele passou isto il a passé ça das suas mãos de ses mains para as mãos de Satanás. par les mains de Satan. Por essa razão, Par cette raison, agora, maintenant, isso tem sido, cela a été, isso retornou cela a retourné e tem sido contaminado. et a été contaminé. E a semente de Adão Adam tem destruído a herança a détruit l'héritage que Adão teria tido, que Adam pouvait que avoir, é a terra. qui est la terre. O homem destrui a terra ele próprio. L'homme a détruit la terre lui-même. Correto. Correct. Veja a semente Vous voyez la sémence de Adão. Agora vou d'Adam. pular até 110. Maintenant, je vais sauter Mas jusqu'à quando 110. entrou o homem branco, Mais comme l'homme blanc a entré, o renegado le refusait, é o homem branco. c'est l'homme blanc. Ele é vil. Il est Vil. vil. E ele veio e matou aquele búfalo aí na América Il est venu là tuer cette femme là-bas en e Amérique. deixou aqueles índios morrer de Et fome. il a laissé ces Indiens là mourir avec la famine. Agora, Maintenant, o que aconteceu? qu'est-ce qui était arrivé? A semente caída de Adão La sémence tombée d'Adam tem contaminado a tout contaminé e destruído absolutamente a terra. et détruit absolument la terre. Você sabe o que diz a Tu sais ce que dit la Bible? Por que ele fez isto? Parce qu'il a fait ça, A semente caída do Adão. la sémence tombée d'Adam, Deus irá de lá. Dieu va la détruire. Você quer ler isso? Voulez-vous lire cela? Vamos ver. Nous allons Eu voir. tenho isso anotado aqui. J'ai cela annoté ici. Vamos para Apocalipse 11. Passons dans l'Apocalypse chapitre 11. E irá as nações Et les nations se sont mis en colère. e veio a tua ira. Et il est venu ta colère. Agora observe a ira de Deus Mais le malheur de e o Dieu. tempo dos mortos Et le temps des morts para que sejam pour julgados qu'ils soient jugés. e o tempo de dar o galardão aos profetas, Et le temps de donner la récompense aux prophètes. teus servos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Et le temps de détruire ceux qui détruisent. O que eles vão fazer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Colher o que eles plantaram. Moissonner sont semés. Claro, C'est clair. quando você vê o pecado correndo nas ruas, Quand vous voyez les péchés en train de courir dans les rues, quantos nesta noite, quantos neste domingo à noite, combien dans ce dimanche pendant la nuit, quantos adultérios serão cometidos nessa cidade nesta noite? combien des adultères seront commis dans cette nuit? Quantas mulheres violarão o seu voto matrimoniais nesse pequeno oco da terra? Combien de femmes vont violer leur sacrement cerveau matrimonial Nesse pequeno oco da terra? dans ces petits endroits de la terre? Aqui chamado Luanda, de Jeffersonville. Ici, il a dit Jeffersonville, mais je vais dire Luanda. Quantos casos de aborto vocês acham que são registrados em Luanda? Combien de cas d'avortement sont enregistrés ici pendant les journées? São entre 25 e 30 mil por mês. Ils sont autour de 25, 30 Isso foi 000 no par Chicago, mois. naquele ano ali que ele pregou essa pregação. Cela a été pris dans cette année-là Sem qu'il a contar os prêché. que não são registrados. Si je compte ceux qui ne sont pas enregistrés, Quantos whiskies é bebido na cidade de Luanda hoje? combien de whisky sont bu à la cité de Luanda O aujourd'hui? que vocês acham Qu'est-ce que que vous acontece trouvez? em Los Angeles na noite? Qui arrive à Los Angeles pendant la nuit? Quantas vezes o nome do nosso Senhor tem sido tomado em vão na cidade de Luanda? Combien de fois le nom de notre Dieu a été cité en vue de la cité de Luanda? Agora, Il est mieux maintenant. eu estou me lembrando de Jorge e Roger desceu sobre uma balsa. C'est mieux quand Georges Roger avait descendu sur une borne. Veja vocês, Voyez-vous, nós temos absolutamente contaminado a terra on a absolument contaminé la terre com nossa depravação avec notre dépravation. e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Et Dieu détruira ceux qui détruisent le monde. Disse assim. Il a dit ceci. E eu sempre pensei que havia algo dentro de mim Et je pensais qu'il a toujours eu quelque chose en moi que me
gostar de subir a montanhas qui me faisait d'aimer de monter dans des montagnes e olhar a maneira que Deus estabeleceu isto. et de regarder la manière comme Dieu a établi cela. Ele está a continuar. Il est en train de continuer. Ele está a continuar. Il est en train de Eu continuer. acabo de ver aqui. Nous venons de voir ici. Está dizendo Le prophète ici il est en train de que dire o mundo está podre. on est pourri. Que esta terra aqui Que cette terre ici virou-se uma cova dos demônios. venir un puits des démons. Você procura onde que você pode ter o descanso. Vous cherchez là où tu peux avoir le repos. Os lugares que podemos encontrar Deus. Le lieu que nous pouvons trouver Dieu. Nas igrejas. Dans les églises. Você vai nas igrejas. Tu vas dans les églises. Deus não está lá. Dieu il n'est pas là. O que se passa com as igrejas Qu'est-ce qui se hoje? passe avec les églises Virou aujourd'hui? só apenas empresas. C'est devenu seulement des entreprises Para a gente procurar dinheiro. pour que les gens cherchent l'argent. Não se prega mais o velho evangelho. On ne prêche plus l'ancien évangile. O evangelho da cruz. L'évangile à croix Que mudava as vidas. qui changeait les vies, Que transformava as pessoas. qui transformait les gens, Que fazia gente santos. qui faisait des gens Que está aquela religião cristã pour cette religion-là chrétienne, do antigo modo. de l'ancienne mode. Agora nós temos uma religião segundo Hollywood. Maintenant, nous avons une religion Os pregadores que pregam uma mensagem. de pentecôtistes qui prêchent une Os message, pregadores que pregam uma mensagem de prédicateurs qui prêchent une da message prosperidade. de la prospérité, O pregador que faz de teatros. prédicateurs qui font théâtre. E você vai, olha as vidas que estão levando na igreja, Et na regarde congregação. les vies que les gens sont en train de faire dans les églises. É fácil para você encontrar uma agulha numa lixeira C'est facile de trouver dans une souillure do que encontrar um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo nas nossas igrejas. que de trouver un de nouveau dans nos O églises. diabo invadiu nossas igrejas. Le diable a envahi nos églises. O diabo invadiu os Le pastores. diable a envahi les O pasteurs. diabo invadiu nossa política. Le diable a O diabo envahi invadiu a nossa religião. la Ele religion. invadiu nossa moral. Il a envahi notre Somos morale. uma raça perdida. Nous sommes une race Somos perdue. uma raça caída. Nous sommes une race tombée. Só falta uma coisa para nós. Seulement, il manque une chose seule pour nous. É a destruição. C'est la destruction. Parece que os demônios do inferno C'est comme si les démons de l'enfer. agora estão a voar nas ruas de Luanda. Maintenant, c'est comme s'ils s'envolent dans les rues de Estão Luanda. a voar em todas as partes do mundo. Estão a voar. Ils sont en train de voler dans tous les endroits. Como foi no Egito. Comme cela a été en Égypte. Antes da saída do povo com Moisés. Avant de la sortie du peuple avec Moïse. Ali apareceram coisas estranhas. Là-bas sont apparues des choses étranges. Em todos os lugares. Partout. Até nos lugares onde aqui não poderia aparecer. Même dans les lieux là où il ne pouvait pas Na casa apparaître. dos reis. Dans les maisons des rois. Coisas sujas. Des endroits Em sales. todos os lugares. Et partout. Houve aquele cheiro dos mortos. Aí cette odeur là des Dos morts. cadáveres. Des cadavres. Tudo parecia podre. Tout semblait très pourri. Antes de Deus tirar o povo no Egito. Avant que Dieu retire le peuple de Deus l'Égypte. fez com que o Egito apodrecesse. Dieu a fait que l'Égypte puisse être pourri. E a terra apodreceu. Et la terre a pourri. A terra até cheirar mal. La terre est en train de sentir Não tem mal. mais um lugar limpo para cristão aqui na terra. Il n'a pas un endroit propre pour un chrétien ici sur la terre. Tudo que existe Tout ce qui existe gemendo, est en train de gémir procurando uma libertação. en cherchant une délivrance. A terra própria quer ser livre. Jusqu'à terre sera même libre. Vou ler o profeta. Je vais lire les prophètes. Na pregação a invasão dos Estados Unidos da América. Dans la prédication, l'évasion des États-Unis de l'Amérique. No parágrafo 57. Dans le paragraphe 57. Nós estamos vivendo Nous sommes en train de vivre as sombras do tempo. dans l'ombre du temps. Isto poderá acontecer a qualquer tempo. Cela pourra arriver dans n'importe quel temps. Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas, para as coisas, Quand nous voyons le temps arriver pour que les choses, a própria perversidade do inimigo, la perversité même de l'ennemi, próprios poderes, les propres puissances, nós olhamos para estas tempestades nous regardons ces tempêtes de neve, de neige, tudo et descendo, tout encore en train d'arriver. todas estas doenças, Toutes estas ces maladies, epidemias, ici, ces épidémies, todas essas diversas coisas. toutes ces choses, E cela, isso é tudo causado por estas interrupções. ça c'est tout causé par toute cette interruption. Vou ler o profeta de novo. Je Nós vais lire olhamos a tempestade de neve, Nous regardons cette tempête ici, mas acontecendo, tout encore en train d'arriver, todas essas epidemias, toutes ces épidémies, todas essas diversas coisas, toutes ces diverses choses, isso é tudo causado tout cela est causé por estas interrupções, par ces interruptions, ao disparar essas bombas en éclatant ces bombes e coisas em si. et des choses comme Eles estão atrapalhando completamente ils sont en train d'abîmer complètement as coisas aqui. les choses ici. Eles estão molestando Ils sont en train de faire mouler
mots. não, de manejar. Ils sont en train de manier. Eles estão molestando Ils sont en train de manier o grande laboratório de les Deus, grands laboratoires de Dieu que se cumpre a palavra de Deus. pour qu'il s'accomplisse la parole de O Dieu. homem foi manejar o laboratório de Deus. L'homme est allé manier le laboratoire de Dieu. O homem foi nesse momento. L'homme est allé dans ce moment. Ele vai criar coisas, bactérias. Il va créer des batailles. Então, tem que criar germes. Ils sont en train de créer des bactéries, Tem des que criar germes. coisas. Ils sont en train de créer des choses. Por quê? Pourquoi? Para se destruir. Pour se détruire. Maldade. La méchanceté. Ele fala coronavírus, coronavírus. Les gens disent les coronavirus. São germes que foram criados. Ce sont des germes qui ont été créés. Criados pelos homens. Créés par des hommes. Você pode imaginar um ser humano. C'est un être humain. Vai criar germes. Il va créer des germes Para 1 milhão dos seus semelhantes. pour des millions de gens qui se ressemblent avec Ele lui. cria doenças. Des maladies. Só apenas para vender vacinas. Seulement pour vendre des A vaccins. política. La politique. O homem se tornou tão mau. L'homme s'est devenu tellement Se mauvais. tornou tão C'est devenu tellement como impie. nunca ele foi antes. Un complice qu'il était avant. Não poderia se imaginar Il ne peut que pas imaginer ser feito na imagem de Deus. qu'un autre être humain fait à l'image. Tão baixo. Il pouvait être tellement bas. Por quê? Pourquoi? O diabo invadiu o homem. Le Dieu va l'homme. E esta terra, Et irmão, c'est terre, frère. para você colocar uma tua esperança. Ce n'est pas un lieu pour que tu puisses mettre un Não compte tem mais espoir. lugar seguro na Il terra. n'a plus un lieu secret Se sur la você terre. pode dizer, vou colocar minha esperança ali, vou colocar minha esperança ali. Que tu peux dire, je vais mettre mon espoir ici, je vais mettre A mon espoir. terra, La terre s'est devenue uma mulher grávida. une femme enceinte. Uma mulher grávida. Une femme enceinte. Quand elle est enceinte, Você vai notar tu vas que remarquer ela vai perder a sua beleza. qu'elle va perdre sa beauté. Ela vai perder o seu brilho. Elle va perdre son prix. Você vai lhe ver a cuspir. Tu vas le Vai voir lhe en train ver de a cracher. vomitar. Tu vas Vai lhe ver ter vomir. comportamentos estranhos. Tu vas les voir avec des comportements Por étranges. quê? Pourquoi? É porque dentro dela C'est parce qu'en elle, se criou um outro ser. c'est créé. Eu quero te garantir essa Je tarde vais vous assurer ce que soir. nosso Et notre Père Céleste, preparou para nós Il a préparé pour uma nous outra terra. une autre terre. E esta terra Et aqui, cette terre ici, ela está grávida elle est enceinte para dar luz pour a affronter. uma outra terra. Vas-y, pour une Onde autre que não terre. haverá Là, il impudicité, n'aura pas onde l'impudicité. que não haverá Là, il imoralidade, n'aura pas onde l'immoralité. que as gente serão iguais. Là où les gens seront égaux. Um dia na terra Aujourd'hui, personne sur há la terre. distinção. Il y a la Esse é discrimination. branco, esse é Celui-ci, il negro, est esse é noir. isso e é aquilo, Celui-ci, il est ça, esse é il est rico, ça. esse é aquilo. Celui-ci, il est Mas não riche, se il est ça. preocupa. Mais ne vous inquiétez Chegará pas. o tempo, Il arrivera un temps. virá o príncipe da paz, C'est le prince de la paix. o filho de Davi. Le fils de David. É ele que vai trazer o amor. Celui qui va amener Ele que vai l'amour. trazer a paz. Celui qui amènera Ele la que vai paix. tirar as doenças. Celui qui va ôter les Teremos maladies. uma terra sem Nous doença, aurons une terre sans sem maladie, pecado, sans les péchés, sem demônio. sans des démons. Nada de semelhante. Rien de semblable. Seremos todos irmãos. Nous serons tous des frères. Falei no profeta na pregação de dor de parto. Je vais lire les prophètes dans la prédication, les douleurs de l'enfant. Tá grávida. Voilà, la femme est enceinte. Quando as dores começam, Quand les douleurs commencent, primeiramente é água que sai. la première c'est l'eau qui sort. Depois da água é o sangue. Après l'eau, c'est le sang. Sangue. Après le sang, Ali os gritos começam. là-bas les cris vont As s'accélérer. dores aceleram. Les douleurs vont s'avancer. Mas as dores estão acelerando. Plus que les douleurs sont en train de Aquelas s'avancer, dores são importantes ces douleurs-là sont importantes para trazer a pressão do bebê. pour amener la pression du bébé. Oh, filho de Deus. Oh, fils de Dieu, Escuta a minha palavra, écoute ma irmão. parole, mon frère. Nós estamos no tempo do fim. Nous sommes au temps de la fin. Deus, nosso Pai, Dieu est notre Père. Ele vai trazer pressão na Il terra. va amener des pressions sur la terre. Ele vai trazer pessoas na terra Il va amener des pressions sur la terre para que possamos clamar a pour Ele, que nous puissions crier à lui, para que Ele venha. pour qu'il vienne. Ele tem que vir. Il doit venir. João, Jean, que escreveu Apocalipse, qui a écrit Apocalypse, ele viu todas as eras, tous les âges. ele viu todas as gerações. Il a vu toutes les générations. Quando chegou no tempo do fim, Quand il était arrivé au temps de la fin, ele viu as condições no tempo do fim. il a vu les conditions du temps de la fin. Já Il a observou. déjà observé Ele viu o estado da terra, l'état de la o terre, estado da igreja, l'église, o estado dos l'état homens. des hommes. Ele grita com força. Il a crié avec toute sa force. Senhor Viens, Jesus. Seigneur Jésus. Por quê? Pourquoi? Ele é o nosso libertador. Il est notre libérateur. É Ele que vai trazer o consolo
qui va amener la consolation de la A terre. nossa consolação está nas mãos dele. Notre consolation se trouve dans ses Tudo que existe a gemer. Tout ce qui est en train de O gémir. sol está a gemer para Le que ele soleil est en volte. train de gémir. Se você olhar para o sol, Et si vous regardez le soleil, ele não parece ser mais o il mesmo. ne semble pas être le même. O sol está agora com muita ira. Le soleil est maintenant nerveux. Está trazendo uma energia mais forte do que ele tinha antes. Il amène une courant plus qu'il avait Observa d'avant. a lua, não parece ser a mesma lua. Observez la ligne, il ne semble pas être comme la même Observa as ligne. pessoas, não parecem ser as mesmas pessoas. Observe les gens de la terre, ne semblent pas être les Observa mêmes a nossa gens. educação, tudo está podre. Observez notre A terra éducation, tout está est mal. nervosa. A terra está La terre nervosa. est nerveuse. Algo está prestes para Quelque chose est acontecer. prêt pour arriver. Que ele vem até hoje. Qu'il vient jusqu'aujourd'hui. Até hoje, até agora, como estou a falar aqui. Jusqu'aujourd'hui, maintenant que je parle avec vous. Agradecer que ele chegasse, que ele Je fosse agora souhaiterais mesmo. qu'il vienne maintenant même. Deus quiser, no dia que eu vou pregar sobre a esperança da terra, Le jour que je vais prêcher sur l'espérance de la terre, na outra pregação, no vídeo a seguir, o outro vídeo que eu vou fazer, l'autre vidéo que je vais faire, vou falar sobre a esperança da terra je vais parler sur l'espoir de la terre e a alegria do céu. et la joie du ciel. Agora, aquilo que o irmão Abraão falou, Venez écouter ce que fait Branham a na dit. Primeira Guerra Mundial, Dans la Première Guerre mondiale, a terra teve as suas primeiras dores, la terre a eu ses premières douleurs por ter rejeitado a mensagem do Lutero. d'avoir rejeté les messages de Luther. E ali houve a Primeira Guerra Mundial. Et là-bas, il y a eu la Première Guerre mondiale. Depois de rejeitar a mensagem do Wesley, Après qu'ils ont rejeté les a messages de terra teve as Wesley, suas novas dores. la terre a eu encore des douleurs d'enfantement. Aí aquilo trouxe a Segunda Guerra Mundial. Cela a mené la Seconde Guerre mondiale. Parecia que a terra ia parar de existir. C'est comme si la terre allait arrêter d'exister. Mas agora chegamos no fim, Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. com a Terceira Guerra Mundial. Avec la Troisième Guerre mondiale. Com a Terceira Guerra Mundial. Avec la Troisième Guerre Mas mondiale. para aquilo vai Mais acontecer, quand cela arrivera, a esposa não estará na terra. l'épouse n'étera pas sur la Mas terre. antes daquilo Mais acontecer, avant que cela arrive, a terra tem que sofrer dores. la terre doit souffrir des douleurs. Antes de nascer Jesus. Avant d'enfanter Antes Jésus. que ele venha. Avant qu'il vienne. Antes de nascer o milênio. Avant qu'il vienne le A millénaire. terra tem que sofrer dores. La terre doit souffrir des douleurs. Não somente dor Pas seulement des de douleurs. epidemias. Pas seulement des douleurs Pode ter em d'épidémie. forma de crise. C'est peut être des formes de A crise. crise econômica. La crise économique. A vida das pessoas fica tão podre. Les choses vont se devenir O tellement pourries. pecado vai aumentar. Le péché va se développer. Oh, o pecado vai aumentar. Le péché va se As augmenter. trevas estão sempre Les ténèbres sont aumentando. toujours en train de s'augmenter. Aquilo tudo Tout cela, é para que a vida que está em nós c'est pour que la vie qui est en nous, também se manifeste. qu'elle puisse aussi se manifester. Mas fica escuro na terra. Plus que sa terre se devenir obscure. Mas já tem uma pequena luzinha que está em algum lugar. Plus qu'il y a une petite lumière qui se trouve quelque part. Fica muito acesa. Elle se devient encore très. Vou ler o profeta Je vais lire les prophètes. das dores de parto. De les douleurs de l'enfantement. 75, parágrafo 75. Paragraphe 75. Encontramos agora que tivemos a Segunda Guerra Mundial Nous trouvons maintenant qu'on a eu la Seconde Guerre e mondiale. as suas dores foram maiores, Ces douleurs ont été plus grandes, mais terríveis plus terribles dos tempos. que tous les temps. As dores de terra. Les douleurs de l'enfantement de la terre. Ela quase teve que se entregar durante a época da bomba atômica. Après, c'est donné à l'époque de la bombe atomique. Porque isso destruiu uma cidade toda. Parce que cela a détruit une cité toute. Foi muito maior as dores da Primeira Guerra Mundial. C'était plus grand que les douleurs de la Première Guerre De mondiale. destruição para a De terra. la destruction de la terre. Agora, Maintenant, ela sabe elles savent. que diz a terra. Cela veut dire la Ela terre. sabe Elle sait que seu tempo de libertação está. que son temps de la libération est à la A main. terra também está a chorar. La terre aussi est en train de Ela pleurer. está Elle est en train de gémir. para o tempo de libertação. Pour le temps de la libération. O homem vai lá. L'homme, il va là. Deus colocou as árvores Dieu a mis les arbres para proteger. pour protéger la O homem terre. foi cortar as L'homme est allé árvores, couper les arbres. cortar as florestas. Ils ont coupé les forêts. Agora temos a guerra. Maintenant, nous avons le chauffage de O la homem terre. foi. L'homme est Deus allé. colocou as terras preciosas, Dieu a mis les choses- as pedras preciosas Les pierres para précieuses preservar a terra. pour observer la O terre. homem foi tirar aquilo tudo. L'homme est allé enlever tout Agora a cela. terra ficou tipo uma casa sem pilar. Maintenant, la terre s'est devenue comme une maison qui n'a pas Uma de casa piliers. sem Une maison sans de fer, sem pedra. de pierres. Uma casa que não tem nenhuma segurança. Une maison qui n'a aucune sécurité. Mínima coisa pode lhe fazer Petite chose peut cair. le faire tomber. É o estado que a terra se encontra agora. C'est le temps que la terre se trouve Ela maintenant. está gemendo. Elle est en train de gémir. O Papa está dizendo assim, ela Ela sabe está que o seu tempo de libertação está à mão. Elle sait que son temps de E délivrance esta est é a à la main. razão Et celle-ci, c'est la raison. porque ela está, porque ela está tão nervosa, Parce qu'elle est tellement nerveuse, perturbada, perturbée, como está. comme elle É est. porque há uma bomba de hidrogênio, C'est parce qu'il y a des bombes mísseis do ar, et des missiles dans que les airs poderia
destruir o mundo todo. qui pouvait détruire le monde Uma entier. nação assusta a outra. Une nation qui va étonner l'autre. Não importa quão pequena seja. Elle ne perd pas combien petite elle est. Eles têm aqueles mísseis Ils ont ces petits missiles que eles dizem que irão qui disent qu'un d'eux, que eles podem dirigir no meio das estrelas qu'ils peuvent les diriger à travers des étoiles e soltá-la em qualquer parte do mundo. et de lâcher à n'importe quel O que endroit de la terre. desejarem. Et là où ils vont A désirer. Rússia, La Russie, como eu ouvi no noticiário outro dia, comme j'ai entendu dans des journaux les autres jours, ela clama que pode destruir esta nação elle écrit qu'elle peut détruire cette nation e aproveitar os átomos et de profiter les atomes e outras coisas do fragmento da sua nação. et des autres choses des fragments de son Nós nation. não sabemos o que fazer sobre isto. Nous n'avons pas quoi faire sur ça. Cada clamando. Chacun en train de... Então é isso. Alors c'est ça. A pessoa tem, a ciência tem interrompido La science a été no grande laboratório de Deus dans les grands laboratoires até que eles destruam a si mesmo. jusqu'à ce qu'ils se détruisent à O eux-mêmes. homem entrou no laboratório L'homme de est allé Deus dans le laboratoire de para que Dieu ele possa se destruir ele pour próprio. qu'il puisse se détruire lui-même. Agora, o que o homem criou, Mais là, ce que l'homme a o que créé, o homem fez, ce que l'homme a fait, ele foi bridar a comida, il est allé hybrider la foi nourriture. Hein. fabricar Ils sont allés coisas. faire des choses. Hein. Até os telefones que nós estamos a Même usar, les portables que nous É sommes en para train nos d'utiliser, destruir. c'est pour nous a détruire. internet está L'internet nos destruir, est en train de nous os détruire. computadores Les estão ordinateurs nos destruir, sont en train de os nous próprios détruire. carros Les voitures estão a poluir até a Sont atmosfera. en train de polluer O même homem está se l'atmosphère. matar ele L'homme est en próprio. train de se tuer lui-même. Meu Deus, Mon Dieu, esta terra aqui Cette terre ici, é uma casa de vítimas da peste. c'est une maison de... Não é bom para o cristão viver na terra Ce n'est agora. pas bon qu'un chrétien vit sur la terre maintenant. A ciência tem interrompido La science est interrompue no grande laboratório de dans Deus les grands laboratoires de Dieu até que ele se destrua a si mesmo. jusqu'à ce qu'il se détruise. Deus permite, Dieu lui permet. sempre permite a sabedoria Il lui permet toujours la sagesse de mesmo. de se détruire à elle-même. Deus não destrói nada. Dieu il ne détruit. Destrutor. Dieu il n'est pas un destructeur. Deus é o criador. Deus não mata Dieu ninguém. ne tue personne. Deus cura. Dieu il guérit. Você observaram no J'ai remarqué dans l'Égypte, aquele mágico que estava no Egito, ce mage qui était là-bas en ele Égypte, podia espalhar as il doenças, pouvait par maladie. mas não sabia como que ter aquelas Je ne doenças. savais pas comment ôter cette maladie-là. Olha esse cientista filho do diabo do tempo do fim. Ces scientifiques sont des fils du diable, c'est le temps Esse de la fin. cientista do tempo do fim. Ces scientifiques, c'est le temps de la Filho fin. do diabo. Le fils du diable. Ele foi no laboratório Ils de sont allés dans Deus. les Ele laboratoires de fabrica Dieu. doenças. Ils font Ele maladie. espalha aquilo na terra Ils éparpillent ça para pessoas pour semelhantes. tuer l'homme qui Mas se ele ressemble à não lui. sabe tirar aquilo na terra. Ele não sabe tirar aquilo. Il ne sait pas ôter cela sur Ele la terre. pode mexer os germes, Il gère les gerbes. mexer bactérias, Il peut bouger. pegar coisas e assim, mandar aquilo na terra. Dépendre des choses cela sur la terre. Só por maldade, Mais seulement pour la méchanceté. para ter alguns dólares. Pour avoir quelques dollars. Pode morrer milhões na terra. Ils peuvent mourir des millions sur la terre. Eles não querem Ils saber. ne veulent pas savoir. São filhos do diabo. Ils sont du Não diable. tem mais o coração do homem nele. Ils le cœur de l'homme en eux. Já perderam a alma dele. Ils ont déjà perdu leur São âme. escravos de Satanás. Ils sont des esclaves du Satan. É a verdade. Oui, c'est la vérité. É o espírito do tempo C'est do l'esprit fim. du temps de la fin. Quando você olha para a gente, Quand vous regardez les gens, olha a gente com quem você coabita na rua. regarde les gens avec qui vous habitez à la rue. Até na tua própria casa. Même dans ta maison, même. Até na empresa. Même dans Você l'entreprise. pode sentir o teu amor. Tu peux sentir qu'il n'a plus l'amour. Até aquele que é religioso. Même ceux qui prétendent être des Que religieux, pretende qui igrejas. prétendent Parece que lhes falta comme si qu'il leur manque quelque aquele chose. amor divino. Cet amour divin, Aquela coisa divina. cette chose-là divine, A tesoura divina cette no homem. douceur divine dans l'homme. Mas Ils n'ont plus cela. alguma coisa errada, algum Quelque chose mauvais quelque part. algo que não está no sol. Quelque chose qui n'est pas dans sa place. Sim, Oui, estamos numa casa dos doentes. nous sommes dans une maison. Contaminou nós todos. Cela nous a contaminés, nous tous. Precisamos de alguém Nous avons que besoin tem de que vir quelqu'un de fora qui peut venir de dehors para nos curar. pour nous guérir. E aquele Et alguém, c'est quelqu'un-là, a única pessoa que eu sei, personne que je é sais, aquele que se carregou sobre ele c'est celui na sur lui, cruz à la das croix, nossas doenças de nos maladies e das nossas et iniquidades. de nos iniquités. É ele só que poderá vir C'est seulement lui qui pourra para nos trazer a venir cura. pour nous guérir. Amém. Amen. Diz assim: Il a dit ceci, destrói a si mesmo l'homme s'est détruit à lui-même pela sabedoria par la sagesse, como ele fez no princípio, comme il fit au commencement. tomando a sabedoria de Satanás. Prenant la sagesse de Satan, Sabe, a sabedoria de Satanás, voyez-vous la sagesse de ao Satan invés da palavra de au Deus. lieu de la parole de Dieu. Agora,
Maintenant, a terra sabe la terre sait que ela deve se entregar. qu'elle doit se donner. Ela não pode ficar parada. Elle ne peut pas être arrêtée. A Rússia, La Russie, eu creio, je crois, que destruiu esta nação. qu'elle détruira toute cette nation. Hoje, se ela pudesse Aujourd'hui, si elle pourra détruire hein, e preservar et se préserver à qualquer elle-même, dessas pequenas nações, que des gens de ces petites nations, qualquer dessas pequenas nações quelqu'un de ces poderia fazer isto, pourra le faire. mas elas têm medo Mais ils ont peur. porque elas sabem que se este mundo não pode suportar Que si cette monde ici ne peut pas supporter e só órbita dans das condições, de telles conditions, então et alors, o mundo sabe le monde sait que suas dores de parto que ces douleurs de são l'enfantement tão grandes sont si grands, que ela tem que se entregar. doit se donner. Aí haverá novo nascimento. Irmão. Là, il y aura une nouvelle naissance, frère. Olha o que falou o profeta. Écoutez ce que le Eu prophète dit. estou agradecido por isso. Je suis reconnaissant pour cela. Estou cansado disto aqui. Rien de ça. Qualquer sabe Mais quiconque sait que aqui é lugar de morte que ici c'est un lieu de mort, e tristeza que est de e tristesse de todas as espécies de disparidade et de toutes les espèces de la disparité e coisas. et des choses. Eu estou contente Je suis content que você tenha que se entregar. que tu dois te Estou contente Je suis content que a hora está, que l'air est à la main. como João disse Comme Jean dit no passado. dans le passé. Ora, Or, vem Senhor viens Jesus. Seigneur Jésus. Agora ela deve apodrecer. Maintenant, elle doit pourrir. A terra deve apodrecer La terre doit pourrir naturalmente. naturellement. Como tenho dito, Comme je dis, em ordem para novo nascimento. en ordre pour une nouvelle naissance. Olha, olha, em que olha em que ela apodreceu. Regarde en quelle elle a pourri. Observe, irmãos. Voyez-vous, frère, Ela está totalmente podre. elle est totalement pourrie. As suas políticas Ses politiques e sistemas et les systèmes estão mais podres sont plus do pourris que pode estar. que cela peut être. Não há só osso nela. Il n'a pas une seule eau O seu personnelle. sistema mundial, Son système, sua política, sa politique, suas políticas, ses politiques religieuses, e seja o que for. n'importe qui que ce Uns soit. diz, Les uns eu disent, sou democrata, je suis eu sou republicano, je suis eu sou républicain, metodista, je suis méthodiste, eu sou batista. je suis baptiste. Ora, a coisa toda está completamente estragada. La chose est-elle tout abîmée? Tem que ser algo para ceder. Doit être quelque chose pour céder. Ela não pode suportar isso. Elle ne peut pas ça. Você pode colocar bom homem aí no país, Tu peux mettre un bon homme là-bas à la tête du pays, em cada estado, dans chaque État, ou aqui nos Estados Unidos, ou ici dans les États-Unis. continua não podendo voltar. Elle continue de ne pas être pouvoir de Ela retourner. está além da redenção. Elle est au-delà de la A rédemption. terra está além da La redenção. terre est au-delà de la Há rédemption. somente uma coisa que pode ajudá-la. Il y a une seule chose qui peut l'aider. Uma só coisa que pode Une seule chose qui peut l'aider. E isto é a vida. Ça, c'est la venue du Créateur. Ela sabe Elle sait que deve se entregar. qu'elle doit se donner. Ela está em dor de parto. Elle est dans de l'enfantement. A gente não sabe o que fazer. Les gens ne quoi faire. Uns olhando daquele lado, Les uns regardant de ce côté-là, outro daquele. les uns de ce côté-là. Tudo isto, Tout cela, assusta o outro. l'un étonne à l'autre. Tentando fazer algo, L'un tentant de faire une autre chose, destruir isto. de détruire ça, Isso está tentando contradizer pas de contredire com aquilo avec cela do outro. et de détruire l'autre Até agora, jusqu'à maintenant. ele tem isto nas mãos Il a cela à la main de homens pecadores, de l'homme pécheur, os quais podem destruir o mundo inteiro lesquels peuvent détruire le monde entier em tempo de 5 minutos. dans un temps de 5 minutes. Então ela sabe Alors elle sait que não pode suportar. qu'elle ne peut pas supporter. As pessoas sabem Mais les gens savent que eles não podem qu'ils suportar. ne peuvent pas supporter. Sabe Et le monde que sait eles irão para acontecer. que cela va arriver. Pois Deus irá. Quand Dieu dit que cela va Todos arriver, os seus irão sob fogo. toutes les cieux, la terre sera Uma renovação da coisa. une révélation de toute la chose. Então novo mundo. Alors un nouveau monde pourra être né. Deus por isso. Dieu a prophétisé ça. Ela está apodrecendo Elle est en train de pourrir em todo o seu sistema. en tout ce système. Ela tem que fazer aquilo para apodrecer. Elle doit faire cela pour pourrir. Esta é a razão pela qual Celle-ci, c'est la raison ela pour está laquelle tão nervosa elle est nerveuse. e sua face vermelha.
sa face rouge, frustrada, frustré, motos em todos os de lugares, tremblements de terre partout, em cima e embaixo, au-dessus, en bas, de tempestades, tempêtes, doenças, de maladies, epidemias. des épidémies. Oh, 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 devemos deixá-la. nous devons la quitter. Devemos deixá-la. Nous devons la quitter. Vem. Viens. Eles não sabem o que fazer. Ils ne savent pas quoi faire. Não há nenhum lugar seguro. Il n'y a aucun lieu sécur. Não há numa área de Il n'y a segurança. pas un endroit de Senão, sécurité. senão uma. Ce n'est qu'une. Este é Cristo, Celui-ci, c'est Christ, o Filho de vivo. le Fils de Dieu vivant. Há somente uma coisa. Il y a seulement une chose Que a área de segurança qui est l'endroit de la sécurité. esta é Ele. Et celui-ci, c'est elle. Todos lá fora Tous là-bas dehors perecerão vont périr. justamente Justement, como Deus disse. comme Dieu a dit. Irmão bem amado, Frère bien-aimé, eu prefiro ler apenas o profeta. Ler apenas o profeta. je préfère d'aller seulement E fazer entender pour me faire comprendre aonde que nós estamos. où est-ce que nous sommes arrivés. Que esse mundo parece que saiu no controle. Comme si cela est sorti du contrôle de Dieu. Tudo agora está sob o controle dos demônios. Tout maintenant est sous le contrôle de Em vez dos Estados Unidos, la prédication de l'évangile. irmã Brana me disse Frère Branham a dit que o diabo invadiu as escolas, que les diables il a envahi les prédicateurs. invadiu as igrejas, Il a envahi les églises. invadiu a política, Il a envahi la invadiu politique. até nossa Il a comida. envahi même notre Tudo que nourriture. você toca, Tout ce que vous tudo que touchez, você tout faz, ce que tu fais tudo agora sob o controle do diabo. est sous le contrôle du Ao diable. ponto do inferno Au point que l'enfer veio sobre a terra. est venu sur la Agora o terre. inferno e a terra Maintenant l'enfer et la é a terre, mesma c'est coisa. la même chose. Os demônios que estavam no inferno, Le démon qui était todos os l'enfer, demônios tous les que démons derrubaram em todas as eras, qui ont œuvré pendant os tous les demônios que âges, trabalharam no tempo de les Noé, démons qui ont travaillé que au temps de estavam no Noé, abismo, qui étaient dans la que no tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra, qui ont été au foram para o domaine, abismo, qui ont allé en que abîme, estavam no tempo de les démons qui Cristo, étaient au temps de que foram ao abismo, os demônios de todas as eras, Les démons de toutes que les estavam nos âges, abismos, qui étaient dans les o abismo abîmes. se abriu, les abîmes se abriram. les abîmes se sont Agora ouverts. todo aquele fumo do abismo Mais tous ces fumées-là de l'abîme veio est venu sur la terre para entrar nos homens, pour entrer dans les hommes, para obrar nos homens. pour œuvrer dans les hommes. Mas nós temos também louvar também a Deus. Mais nous devons aussi louer à Dieu. O nosso Pai Celestial Notre Père Céleste, não nos abandonou. il ne nous a pas abandonnés. Enquanto que o inferno veio na terra, Pendant que l'enfer est venu sur la o terre, céu também veio na le terra. ciel aussi Encarnaram no seu povo. pour s'incarner dans Também ce. tem um povo Dieu na aussi, terra. il a un peuple aussi. Ele mandou um avião Il a envoyé un avion para vir tirar na pour terra venir os ici, filhos de Deus ôter les fils de que Dieu, tem seu nome escrito no livro da qui vida ont do leur nom Cordeiro. écrit dans le livre de Fundação do avant la mundo. fondation du Sai na rua monde. agora. Toda uma só mulher na rua Cherchez hoje les femmes que aujourd'hui parece qui semblent être que te chrétiens, veste bem. qui s'habillent Senta. seulement les habits, Só a moral seulement la morale está tão baixa. est tellement A bas. moral caiu tão baixa La morale est que a tombée gente tellement não bas sabe o que significa moral. que les gens ne savent pas qu'est-ce que signifie la Nem morale. sabe o que é moral. Ils ne savent même pas Se o qu'est-ce que homem signifie la perdeu morale. até a consciência Si humana, l'homme a perdu même la conscience como é que ele humaine, vai receber o Espírito Santo? comment est-ce qu'il va réussir E de nós recevoir? temos pregador Et nous avons que des temos de prédicateurs levar qui doivent nous amener dans a la Bíblia Bible. fala. Oui, la Bible Feito como homem. est une femme qui É uma s'habille comme l'homme. abominação. Olha nas igrejas hoje. Va dans les Olha églises. as mulheres não Aujourd'hui, ficam mais em casa. les femmes ne E a restent plus mulher dans que les maisons. dirige tudo. C'est la femme qui Nas dirige tout. empresas. Dans les Até nas entreprises. sociedades. Même dans les A mulher sociétés. foi La exaltada. femme a été exaltée. Qual é aquele reino? Quel est ce royaume-là? Onde é Là où la exaltada? femme est en train A nascer o d'exalter. inferno. Si ne- Vai no inferno, Quando se vê na você praia, encontra a rainha se trouve des que reines dirige o inferno. dirige l'enfer. Mas quando você sobe no Mais quand céu, vous montez au não tem ciel, uma rainha que dirige il o n'y a pas céu. une reine Há qui um dirige rei le que ciel. dirige o Il y a un céu. roi qui dirige Nós le queremos ciel. que haja um rei que dirige Nous a voulons qu'il puisse terra. avoir un E roi aquele qui dirige rei é la a terre. palavra. Ce roi-là, c'est Se la a parole. gente respeitar Si les gens respectent, a palavra de si les Deus, gens respectent la parole de se a Dieu, igreja ser igreja cristã, si les églises qui prétendent que être quer les églises lia da chrétiennes, Bíblia, qui demeurent dans la Bible, o mundo não seria que ela é. le monde ne sera pas ce qu'elle est. Não seria que ele é. Le monde ne serait pas ce qu'elle est. Não seria. Ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Falei o profeta. Je vais lire les prophètes. Alguma coisa que apontei aqui. Quelque chose que j'ai annoté ici. E bem amado irmão, Et bien, mes frères, quando eu falar assim, quand je parle comme ça, tem que saber vous devez que savoir tudo que existe, que tout ce qui existe, os animais da floresta, les animaux de la forêt, os peixes que estão no mar, les poissons qui Os sont à la mer, pássaros. les oiseaux, toda a criação toute la création está gemendo, est en train de querendo gémir, que ele volte. vouloir qu'il puisse venir. Porque a criação sabe Parce que que se ele voltar, que s'il vient, vai alcançar a paz.
la para paix. alcançar a liberdade. Ils vont obtenir la liberté. Oh, vão voltar mais no Éden. Ou ils vont retourner encore à As l'Éden. almas que já Les morreram. âmes qui sont déjà Os morts. cristãos que estão no Les outro chrétiens lado. qui sont de l'autre Eles côté. também estão gemendo. Ils sont en train aussi de Eles estão gémir. gemendo a Ils sont en train de Deus. gémir Para devant que Ele Dieu. volte. Pour qu'il vienne. Eles querem entrar na Il glória. vient entrer dans les Oh, gloires. escuta, irmão. Oh, écoutez, frère. Israel também Israël aussi está chamando. est en train E a d'appeler. terra Et la se terre tornou uma casa da epidemia, c'est da devenu une peste. maison de pestiférés. Desse dia, Et de ce jour, aquele que responde às orações, celui qui répond les prières, ele vai responder il va répondre. o tempo todo. Mais pourquoi tout ce temps ici? Por que tantos gritos que estão até no céu? Pourquoi après beaucoup de cris qui sonnent jusqu'au ciel, Os peixes estão gritando toda hora. les gens sont en train de crier tous Os les jours, peixes do mar, les poissons de la mer, as árvores, les arbres, as montanhas les montagnes estão a gritar ao sont Senhor. en train de crier au Senhor, Seigneur. vem. Seigneur, viens. Senhor, vem. Seigneur, viens. O mar está a La gritar. mer est en train de crier. Senhor, vem. Seigneur, viens. A terra está se La mexer. terre est en train de se Você bouger. fala, tem terremoto, a terra tremeu. Tu dis, la terre Por que tremble. aquele terremoto que você chama de terremoto? Qu'est-ce que c'est É o que grito da ça? terra. Les cris de la É a terre. terra gritando, Senhor, La terre crie, vem. Seigneur, Ela vem. levanta as mãos. Ils élèvent leurs mains. Você fala, a tempestade, Tu dis, il est a la terremoto. tempête. Il y a les tremblements de É terre. apenas Isaac levanta as mãos. Il y a seulement ça qui lève la Dizendo, main. Senhor, Disant, vem. Seigneur, viens. Aí você está vendo o vento que está circulando com velocidade. Là-bas, vous voyez le vent qui est O en train de vento circuler está a avec la gritar. vitesse. O Le vent est en vento train está a de crier. gritar. Le vent est en train de Senhor, crier. vem. Seigneur, viens. Senhor, Seigneur, vem. viens. Mas por que ele é silencioso? Mais pourquoi il est en silence? Ele é silencioso por quê? Pourquoi il est silencieux? Por que não liga aqueles gritos? Pourquoi il n'équipe pas ces cris-là? É por causa de ti, C'est à cause de toi. por causa de mim. C'est à cause de moi. Não querendo Pas de vouloir que alguém se pereça. que quelqu'un périsse. Deus não quer te perder. Dieu, il ne veut pas te perdre. Deus Dieu, é bom. il est bon. Não é de admirar que o homem que escreveu o Salmo disse: L'homme qui a écrit les psaumes a dit, il est bon. Ele é bom, Il est porque a sua misericórdia parce que sa miséricorde demora para sempre. dura jamais. Quem é você para que Deus se preocupa tanto de você? Qui est vous se préoccupe beaucoup de vous? Irmão, Frère, chegará um tempo il arrivera un temps que ele vai ouvir aquele barulho ali, aqueles clamores. qu'il va écouter ces clameurs-là. As almas que estão embaixo do altar. Les âmes qui sont en dessous de l'autel, Aí na abertura do quinto à céu, l'ouverture du cinquième saut, estão a gritar até quando? nous sommes en train de crier jusqu'à quand, Seigneur? Até quando, Senhor? Jusqu'à quand, Seigneur? Olha, os judeus ali Voyez les juifs là, são o povo de Deus. ce sont un peuple de Dieu. Há muitos anos que eles voltaram na terra Há dele. plusieurs années qu'ils sont Mais de retournés vers 70 leur anos que terre. eles estão ali. Plus de 70 ans qu'ils sont là. Mas por que não está lhes mandar o libertador? Mais pourquoi ils ne les envoient pas les Está lhes ver libérateurs? nas televisões. Ils les voient dans les Ele vai no télévisions. muro de lamentação. Ils vont dans la mur de Senhor, manda o lamentation. Messias. Seigneur, Senhor, envoie manda le o Messie. Messias. Seigneur, envoie le Messie. Há uma promessa para eles Il y a também. des promesses aussi pour eux. Mas o Senhor parece ficar C'est calado. comme si le Seigneur est silencieux. É por causa de mim. C'est à cause de moi. É por causa de você. C'est à cause de toi. Se você entender o amor de Deus para Si você, vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, vai te levar ao Calvário, cela irmão. vous amènera au calvaire. Para de cometer o pecado. Arrêtez de commettre les péchés. Para de se prostituir. Arrêtez de se prostituer. Para de faltar nos cuidados da vida. Arrêtez d'avoir beaucoup de pression de la Observa a vie. terra hoje. Se observar a terra Si hoje, vous observez la terre aujourd'hui, o homem fez cidades que são bonitas. l'homme a fait des cités. Olha essa cidade de Wuhan, China. Voyez-vous ces cités-là de Wuhan, la Chine, Onde que iniciou a pandemia. quand a commencé cette Que cidade pandémie? bonita. Quelle cité belle. Você vê como é que ela ficou vazia? Voyez-vous comme elle Ela estava completamente contaminada. était complètement contaminée. Olha Paris, Voyez-vous Paris, vazia. vide. Olha América, Voyez-vous l'Amérique, vazia. vide. O que você vê no natural Ce que vous voyez dans le é naturel, apenas c'est seulement o que está acontecendo no espiritual. ce qui est en train d'arriver dans le Todas essas spirituel. cidades, Toutes les as nossas sociétés, cidades, nos cités, são apenas covas dos ce demônios. sont seulement des puits de O homem démons. fez cidades L'homme a fait des para cités pecar. pour pécher. Não são bom lugar para os cristãos Ne viver. sont pas des beaux endroits pour les chrétiens Nós temos vivre. de deixar essa terra. Nous devons quitter cette terre. Temos que sair daqui. Nous devons sortir E d'ici a hora chegou L'heure est para arrivée irmos na nossa terra. pour aller vers notre Vamos na terre. terra do Emanuel. Nous irons dans la terre de Onde que l'Emmanuel. mulheres são mulheres. Là où les femmes sont Onde des que femmes. homens são homens. Là où les hommes sont des Onde hommes. as pessoas são os irmãos. Là où les gens sont des Onde que frères. há o amor. Là où il y a l'amour. Onde que há o temor de Deus. Là où il y a la crainte de Onde Dieu. que há a santidade. Là où il y a la sainteté. Onde que há paz. Là où il y a la paix. Onde que não há guerra. Là où il n'y a pas de Onde guerre. que não há fome. Là où Onde que não há doença. il n'y a pas la Onde maladie. que não há Là où il n'y a pas hospitais. des hôpitaux. Há um lugar
Il y a un lien que Ele preparou para nós. qu'il a préparé pour nous. Sim. Oui. As vozes estão clamando. Les voix sont en train de crier. O diabo que está a invadir tudo Le agora. diable qui est en train maintenant Parece d'envahir que tout. tudo está sob o controle de C'est comme Deus. si tout est sorti du contrôle de Mas há Dieu. só um lugar Mais il y a un seul que endroit está sob o controle qui de est sur Deus. le contrôle de Dieu. Só um lugar Un seul endroit. é a sua esposa. Sa épouse, Ela também preparada. elle a aussi été préparée. Ela foi limpada. Elle fut nettoyée. Ela foi Elle purificada. fut purifiée. Deus lhe mandou um profeta Dieu les envoie un para prophète que ela seja lavada. pour qu'elle soit lavée. Eu falo das igrejas da Je mensagem. ne parle pas des églises de Eu falo message. desses homens, desses homens, essas mulheres Je parle à ces femmes que realmente receberam a palavra qui réellement ont reçu no la parole. coração deles. Dans leur Os cœur. homens que sanctificam. Les hommes qui Os homens que se sanctifient. dedicam na Les hommes qui palavra. se dédient à la Se você, parole. se você é hipócrita, Si vous êtes un não hypocrite, pense que todo mundo é ne hipócrita. pense pas que tout le monde est O hypocrite. ladrão pensa que o mundo inteiro está ladrões. Les brigands pensent que le monde entier est Então, por brigand. isso é difícil roubar o ladrão. C'est pour cela que c'est difficile de voler un Porque o brigand. ladrão é muito prudente. Parce que le brigand, il est très O ladrão prudent. pensa que todo mundo é ladrão. Le brigand, il pense que tout le monde Mas est ele se brigand. engana. Mais il se trompe. Se você não quer andar segundo a Si tu ne palavra, veux pas marcher sur la alguém parole, que está andando segundo a palavra. il y a quelqu'un qui est en train de Se marcher você sur não la quer parole. obedecer a Deus, Se tu ne veux pas é reconnaître alguém que Dieu, está obedecendo a il y a Deus. quelqu'un qui est en train d'obéir à Dieu. Escuta uma coisa. Écoutez chose. No tempo de Noé, Au temps de ou Noé, no tempo de ou Sodoma, au temps de Sodome, quando chegou em Sodoma, J'ai été arrivé à uma Sodome. cidade ímpia, Une cité na impie, impudicidade, de l'impudicité, na homossexualidade. avec Quem l'homosexualité. poderia imaginar Qui pouvait que numa imaginer cidade como que dans Sodoma une cité comme poderia Sodome, haver duas meninas il virgens, pouvait avoir des jeunes filles jeunes. as filhas de Ló? Le fils de Deus não Lot. falta testemunha. Dieu ne manque pas de Ele témoins. mandou um profeta. Il a envoyé un prophète. Ele mandou sangue Il a envoyé un para sang purificar a igreja. pour purifier Para que l'église. esse igreja no tempo do fim, Pour que cette église tombe ela la será fin. sem mácula, Elle sera sans nem tache. ruga. Guérie, Ela está vacinada vaccinée contra as minhas avec pecado, contre toutes les da péchés et les péchés, impureza. de Há l'impiété, uma força viva avec une que force está vivante operando na igreja. qui sont en train de Ela opérer está na igreja. acima do pecado. au-dessus Ela du está péché. acima do mal. Elle est Ela au-dessus está du mal. acima da Elle est nuvem. au-dessus Ela des está neiges. acima dessa Elle est casa. au-dessus des Demônio, Elle est au-dessus des démons. o diabo não pode Le lhe diable ne tocar. peut pas la Porque toucher. ela é a mulher bem amada. Parce É a mulher bem amada. qu'elle est bien-aimée. Ele é a rainha, a princesa. Elle est la princesse. Ele é a princesa do céu. Elle est Ele é a la rainha do Elle est la céu. reine du ciel. Amém. Amen. Ela está andando segundo a Elle est en train palavra. de marcher O selon la profeta parole. viu aquela Le mulher na prophète a vu visão. cette femme-là dans la Que ela vision. recebeu a Que ela mensagem. reçut le Que ela message. subiu na glória. Que ela montait dans la Então, gloire. bem amado irmão, Alors, bien-aimé frère, não fica distraído. ne soyez pas distrait. Não deixe o mundo te Ne laissez pas le monde distrair. vous distraire. Você se carrega com os cuidados da vida. Vous vous chargez avec les préoccupations Você de se la vie. carrega. Vous vous chargez. Hein, como está confortável. Vous voulez une vie Você confortable. quer comprar isso, comprar aquilo. Tu vas acheter ça, tu vas Tudo acheter é cela. vaidade. Tout est vanité. Vamos essa Et manhã. nesse matin, Subiremos nas alturas. Vamos lá para a terra. Nous allons regarder Vamos la dizer terre. adeus à terra. Nous allons dire adieu Vamos à dizer terra. adeus à Nous terra. allons dire adieu, terre. Chegará um tempo. Il arrivera un Os temps. dólares que estão nos bancos. Os dólares. Les dollars qui sont dans les Estão nos banques. bancos. Qui sont dans les banques. O euro está nos bancos. Le zéro qui sont dans Não les vai banques. servir em nada. Ne vont plus. O que a gente fizer. Les immeubles que les Não gens vai font. servir. Plus servir Aquilo tudo derrière. Cela sera será. extrêmement O nosso poussière les pai cendres. vai mandar sobre Fais le essa jugement sur terra. cette terre Ela ici. foi condenada em Elle a été julgamento. condamnée. O tempo chegou Le temps est arrivé para que ela se queime. pour qu'elle soit brûlée. Oh, estamos aqui esperando Oh, nous sommes si en train que se cumpra d'attendre aquele momento que ali. s'accomplisse ce Mas moment-là. nós estaremos aqui na terra. Et nous ne serons plus ici sur la Ai terre. naquele que estará aqui. Malheur à celui qui sera Ai ici. naquele que estará aqui na Malheur à celui terra. qui sera ici sur la Maldita terre. aquela pessoa que estará aqui na terra. Malheur à cette personne qui Quando sera aquilo sur la terre. acontecer, Quand cela quando essa arrivera, pequena coisa Quand ces petites choses, chamada a terra, appelez la terre, ela vai pegar o fogo. qu'elle va prendre feu. Deus vai queimar essa Je vais terra. brûler cette terre. Se você se encontrar a milhares de quilômetros da Vous terra, trouvez 1 milliard de kilomètres você sur la verá terre. aquilo queimar como Tu verras, sol. c'est en train de brûler avec Será le soleil. terrível. Ça sera terrible. Deus vai purificar essa terra. vai purificar essa Ele terra. vai tirar o pecado. Ele vai ôter le Ele vai péché. tirar ele vai tirar os germes. ôter les Ele germes. vai Il tirar va pecados, ôter les péchés. os demônios. Les Ele vai démons. Tout cela. Amém. Amen. E a hora chegou L'heure est para que arrivée aquilo pour que aconteça. cela arrive. Tudo está Tout est prêt maintenant. para que ela se destrói. Qu'elle soit détruite. Tudo está pronto. Tout est prêt. Ela está pronta para a destruição. Elle est pour détruire les saints. A sua igreja também está pronta para subir. Son église est prête pour monter. Estamos esperando de uma só coisa. Nous sommes une seule chose. Algo que está a impedir aqui. Que sont en train d'empêcher cela Eu maintenant. você. C'est toi. Sou eu. C'est moi. Porque nenhum deles vai faltar naquilo. Parce qu'aucun des élus ne manquera de cela.
Quando a última semente Quand entrar. la dernière semence va entrer. Oh, não sei se ela já entrou. Oh, je ne sais pas s'il est déjà entré. Quando a última semente Quand la entrar. dernière semence va entrer. Que agora Deus, o Senhor, Maintenant, notre précieux Seigneur, ele vai ao lugar de intercessão. il va sortir de son lieu de O l'intercession. lugar de intercessão. Le lieu de l'intercession, Onde que tinha o sangue. là où il avait le sang, Vai se encher com fumo. va se remplir avec la fumée. Que aquele que é justo justifica. Celui qui est juste, qui se Que aquele que é justifie, impuro pratica mais impuridade. que celui qui est impie, qui pratique encore Acabou. l'impureté, c'est fini. Que Toutes virá les prières depois. qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, Que virá depois qui daquilo. viendront après cela, Será como a exorção de Esaú. seraient comme des prières des A bênção já se foi. La bénédiction est déjà E partie. depois você vê mais Et après, tu verras plus tard para dizer, oh Deus, salva. pour dire, oh Dieu, Oh Deus, tenha sauve-moi. misericórdia de mim. Oh, pitié de Oh moi. Deus, tenha misericórdia Oh, tenha de mim. pitié de moi. Ele vai te dizer, não tem mais Il misericórdia. va dire qu'il n'a plus de Não tem mais miséricorde. bênção. Il n'a plus de O bénédiction. tempo já se foi. Le temps est déjà Estava parti. distraído. Vous étiez distrait. Esse não é o tempo de dormir. Ça, ce n'est pas le temps de Esse não dormir. é o tempo de Ça, ce pecar. n'est pas le temps de Esse não é o pécher. tempo de ficar Ça, ce distraído. n'est pas le temps de Tempo de velar. C'est le temps de Observa as veiller. profecias como chegado. Dans quelle heure nous sommes Observa de estar na terra agora. Observez-vous la Aonde position de nós la temos terre. Est-ce que nous sommes Nós arrivés? estamos olhando para a vinda do Nous Senhor. sommes en train de regarder la venue du Podemos Seigneur. ouvir as coisas. Vous pouvez Os écouter les pássaros choses. estão Les cantando. oiseaux sont en train de Ele chanter. está Il est en voltando. train de venir. Ele está Il est en train voltando. de venir. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Vou ler uma citação do profeta. Je vais lire encore une citation du prophète. É na pergunta e resposta. C'est dans la question et réponse Janeiro de 3 janvier de 54. de 54. Aqui vai me ajudar. Ici, les frères vont m'aider. Eu vou traduzir também. Ou je vais traduire aussi. Como eu tenho J'ai toujours dit, nessa igreja aqui, dans cette église aussi, aqui tem ajuntamento de pessoas vivendo aqui, il y a ici qui sont en train de vivre uma ici, acumulação dos mortais vivendo aqui na terra. une accumulation des mortels qui sont en train de vivre. Encontra-se numa aglomeração dos culpados L'agglomération des gens qui sont coupables da obscuridade de l'obscurité, e das trevas, que vivem naquilo, les mortels qui vivent dans cela, que vivem dentro daquilo, da vivent acumulação ali. dans cette accumulation-là, Agora, ele está influenciado mais ils sont en train de... ou daqui de cima Oh, dessus, au-dessus, ou de baixo. oh, Pode ser, tu ne peux pas être, hein? você não pode ser você não pode estar Tu ne aqui peux pas être ici como um ser espiritual, comme un être spirituel, pecador ou santo, pécheur aussi, receber uma influência sans recevoir une influence ou do inferno ou de l'enfer ou ou du ciel. se você receber a influência de cima, Si vous recevez l'influence qui vient de là-haut, você é de cima. vous êtes de là-haut. O teu corpo te espera lá. Ton corps t'entend là. Mas você é mau, Mais si vous êtes méchant, hipócrita, un hypocrite, indiferente. O teu corpo celestial, ton corps, até os ímpios têm um corpo celestial. même les méchants, ils ont des corps célestes. Se você é mau, Si vous êtes méchant, você é pecador, vous êtes un pécheur, você é hipócrita, vous êtes hypocrite, você é indiferente. vous êtes indifférent. O teu corpo celestial Si ton corps céleste, encontra il se trouve en dessous, pouco importa peu importe quanto que você pensa combien est-ce que vous que pensez aquilo encontra-se em cima. que cela se trouve De là-haut. fato, En effet, os frutos que você possui, le fruit que vous que possédez, outras pessoas dans les gens, manifesta de manifeste onde você veio. de où est-ce que tu es venu. A vida que La vie que vous amenez Aqui. ici, reflete se a reflète tua herança si ton héritage encontra-se aqui em se cima trouve ici au-dessus ou embaixo. ou en dessous. Aonde vai se encontrar a tua herança Là va se trouver ton para você héritage partir daqui. quand tu partiras d'ici. Oh, nós estamos agora mesmo, Maintenant nous sommes, eu penso, je pense, nós estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus. purifiés dans la présence de Dieu. Os crentes nascidos de novo. Le croix naît de nouveau. Se esse tabernáculo terrestre nós temos, Si ce tabernacle que se nous avons, destruir, si cela se temos construit, o outro na glória. nous avons une autre dans la gloire. Em algum lugar aqui não. Pas ici quelque part, Mas nós que nos espera lá. mais nous avons déjà un qui nous attend là. E esses corpos terrestres Et ces corps ici terrestres, gemem, cela gémit, querendo revestir vouloir a totalidade, l'immortalité, la vérité, a doença, la maladie, as dores, les douleurs, as decepções, la déception. o choro. Oh, eu serei tão feliz Je serai tellement heureux quando essa velha casa das vítimas de peixe
Quand cette vieille maison de pestiférés vai se fechar. va se fermer, Não é maravilhoso? surveiller, Nós podemos voltar em casa. nous pouvons. Voltaremos em casa um desses dias, irmão. Nous retournerons à la maison un de ces Nós jours. gememos, Nous gémissons, suspiramos. nous soupirons, Que vouloir de revêtir. o Espírito que está em nós L'esprit qui est en está nous gemendo. est en train de gémir. Não é o verdadeiro na terra Il agora. n'a pas un chrétien O Espírito véritable Santo nele, qui a le Saint-Esprit en que não lui, pode esse gêmito nele qui próprio. ne peut pas sentir ses gémissements en A gente lui-même. está a sentir Les gens sont en train de uma sentir pressão. une Aquilo pression. que leva na oração. Cela les amène dans la prière. Aquilo que leva a procurar Cela les amène Deus. à chercher Dieu. Aquilo que leva nos Cela les montes. amène dans des montagnes. Se no teu coração agora, Mais c'est dans irmão, ton cœur maintenant. você em vez de ter aquela pressão Au para lieu procurar, você sentir a pressão do pecado, vous sentez de l'immoralité, da maldade. de la méchanceté. Eu temo para Vous, eu temo, je crains que vous, tenho medo de ti Je por causa de ti. Tanto o Espírito Santo pendant que le Saint-Esprit, queres voar ser da terra aqui il veut voler de la terre, e você, o Espírito Santo que está em você, et toi, l'Esprit Saint qui est en toi, tem sentir a vontade na et tu sens la volonté de la terre. não é o Santo. Non, ce n'est pas un Saint-Esprit. Não nos supirão por Nós suspiramos para ser revestidos. l'esprit soupire. O Oh, lorsque vous regardez, Logo que vocês olham, lorsque vous regardez, logo que vocês olham, e voyez toutes les peines qu'il y a tout autour. e vocês veem todas as pessoas que estão ao redor, Com toda essa acumulação, toute cette agglomération, o cheiro do pecado, l'odeur du péché, o pecado em si, le péché, é mortal, la vie mortelle, a sedução. O l'addiction. diabo embelezou Le diable a embelli les femmes, as cidades, les cités. tornou aquilo moderno. Il a fait cela devenir Ele moderne. fabrica carro, Il modelo, fabrique coisa, faisant des só choses, para des choses, seduzir pour o outro séduire homem. l'œil de l'homme. Mas o diabo não será capaz com Mais le aquilo diable ne sera de pas capable prender o de eleito cela, aqui na terra. d'interdire Nós les listes temos sur la uma cidade terre. Nous melhor do avons que une Nova cité York. mieux que celle à New O York. céu não pode se comparar com a Le ciel terra. ne peut pas se comparer avec la E a terre. beleza que está lá Et la beauté qui est là não pode se comparar com a beleza que está ne aqui na peut pas terra. se comparer Uma avec ce sur beleza la terre. pervertida. C'est une beauté Uma diabo une dos beauté du demônios. diable, du démon. Amém. Amen. Eu digo, Je dis, vou ler de novo. Quando dire eu encore. vejo, olho, oh, quand je vois, quand je regarde, vejo todas essas dores, je vois tous ces mots, essas penas ao redor, cette peine au retour, toda essa acumulação, toute cette accumulation, esse cheiro do mal, cette odeur du mal, do pecado, du péché, da vida mortal, de la vie a mortelle, sedução, o o engano e tudo. de la trompe et tout. Je dis, Oh Deus, oh Dieu, aqui o profeta está falando. ici c'est le prophète en train de parler. Oh Deus, Oh Dieu, quanto tempo mais falta? combien de temps il reste encore? Até quando? Quand, Seigneur? Desses dias. Un de ces jours, Agora o meu último sermão. je vais prêcher mon dernier sermon. Eu vou depositar a minha Bíblia. Je vais dépositer ma Bible. Assim, Comme ça. eu vou regressar para casa. Et je vais retourner à la maison. Oh, que tempo aquilo será. Oh, quel temps que cela sera. Quando esse tabernáculo Quand terrestre chegar ao seu fim. Arrivera à sa fin. Au moins 10 secondes. Em segundo. Au moins 10 secondes. Já entrarei là. no outro. Dans l'autre. Tabernáculo. Dans l'autre tabernacle. Numa outra casa. Dans une autre maison. Numa casa de quê? Como chama aquilo? Casa de? Une maison de pestes. Mais será uma coisa real. Ce serait une chose réelle. Oh, não é de admirar. Ce n'est pas de s'étonner. Que foi dito. Qui a été dit. Que eu deixarei minha roupa natural. Que je laisserai mon habit Eu naturel. vou me cobrir com a minha roupa Je vais celestial. me couvrir E avec eu mon vou habit ganhar o prêmio da céleste. vocação celestial. Et je vais recevoir le prix de la vocation céleste. Chegamos no Nous fim. sommes arrivés à la fin. Chegamos no fim. Nous sommes arrivés à la fin. Não há mais tempo. Il n'a plus de temps.
Não há mais tempo. Il n'a plus de temps. Quando o tempo falta mais, Combien de temps il manque encore? eu não sei. Je ne sais pas. Agora os irmãos, nossos preciosos irmãos, Maintenant, nos précieux frères que foram dizer que Jesus já voltou, qui sont allés dire que Jésus est déjà venu, está a ver que isso é uma blasfêmia contra o nosso Senhor, ils voient que cela c'était blasphème contre notre Seigneur, dizendo que ele já voltou. disant qu'il est déjà E venu, nós estamos nessa condição, nós estamos nessa casa aqui. que nous sommes dans cette condition, dans cette maison Isso ici. é zombar até da própria natureza. Ça, c'est moquer même de la nature elle-même. A natureza sabe que ele não voltou La ainda. nature sait qu'elle n'est pas encore venue. Quando ele vai voltar, Quand il viendra, haverá um aleluia, il y aura un alléluia. haverá um glória a Deus. Il y aura une gloire à Dieu. Oh, o inferno vai se mexer. Oh, l'enfer va se O bouger. país vai se mexer. Le pays va se Vamos bouger. atravessar as luzes. Nous allons traverser les Vamos lumières. atravessar o tempo. Nous allons traverser le Vamos temps. gritar com alegria. Vamos pular Nous para o allons outro crier avec lado. la joie. Nous allons sauter de Vamos l'autre sair nosso côté. corpo aqui. Nous allons sortir de de ces corps ici, doença, de la das maladie, epidemias. des épidémies. Vamos entrar no Nous allons corpo entrer dans un corps que não fica doente. qui ne tombe pas E malade. viveremos eternamente Et nous vivrons éternellement na presença dans la dele. présence de E Dieu. vamos voltar nessa terra aqui. Et si nous retournons à cette Vamos terre encontrar purificada, nous allons les trouver limpada. purifiés, nettoyés. Não haverá nenhum coronavírus, Il n'y aura plus de nenhum coronavirus, paludismo, aucun paludisme, nenhum hospital. aucun hôpital. Cinza. Tout va se devenir E la haverá cendre. Éden, Et il y aura un jardim. Éden, un jardin. haverá sol. Il y aura un soleil. Oh, não será sol que vai começar a queimar a pele. Il ne sera pas un soleil qui va Não commencer à haverá brûler la peau. inferno. Il n'y aura pas l'enfer. Oh, teremos clima diferente. Nous aurons un climat E a terra différent. estará povoado, Et la ou terre sera povoada bleu com os irmãos. avec les frères. Você passar na rua, Tu passeras dans les rues. verá essas irmãs. Voyez-vous les frères, les Não verá, sœurs. não verá uma mulher de calça, Tu ne verras pas une femme en mulher pantalon, maquiada. des femmes en maquillage. Não verá estar andando com uma velocidade, não sei de quando, para matar uma criança Tu ne inocente. verras pas un homme en train de marcher avec beaucoup de vitesse pour Não tuer haverá un homme. discriminação de raça. Pas de satisfaction des races. Ninguém vai dizer esse é branco, esse é negro. Personne ne va dire celui-ci. il est Não blanc, haverá il est noir. africanos, europeus. Il n'y aura pas des Africains, des Oh, não Européens. haverá fronteiras. Il n'y aura pas de E esse aqui não é da frontières. minha tribo. Celui-ci Esse é aqui da não é minha da minha tribo. língua, do meu país. Celui-ci, il est de mon tribu, de mon Todos pays. seremos um. Nous tous le serons un. O cordeiro vai comer junto com o leão. L'agneau mangera ensemble avec les O lions. leopardo Des vai léopards. brincar com uma criança. Va jouer avec un enfant. Vamos começar a falar com os animais. Vous allez commencer à A parler avec les política vai animaux. La desaparecer. politique va disparaître. Tous ces mots. Você não sente que é bom que aquele momento venha? Tu ne sens pas que Será que ele se lembrasse dele? tu veux qu'il puisse Na se hora souvenir que de ele lui, descer. dans l'air qu'il va descendre. Gostou que mais passasse no piano? Je veux que les frères ils passent dans le piano. Correu a fonte e não do sangue do Senhor. Quero lembrar, irmão, você que está me acompanhando em casa, Donc, vou te contar um pequeno testemunho que vai te ajudar. je vais vous raconter un petit témoignage qui va vous aider. Sinto muito pecador. Peut-être vous vous sentez tellement pécheur. Você fala, pastor, Tu dis, pasteur, essa pregação me tocou. tu m'as condamné. Sim, Oui, aquilo tem que te condenar. Não tem ordem com ele. parce que ta vie n'est pas en ordre avec lui. Mas ele não perdeste nada. Sabe, Tu sais, o nosso Senhor Jesus, notre Seigneur Jésus, sur la terre, ele salvou muita gente. il a sauvé plusieurs gens. O samaritano ele salvou. Il a trouvé la femme samaritaine et il l'avait sauvée. Ele chamou os 2 discípulos. Il a appelé ses disciples. Curou o mundo de Il a guéri plusieurs maladies. mas no último momento da sua vida aqui na Mais au terra, dernier moment sur la terre, no último instante, dans les derniers instants, no último minuto da sua vida aqui na terra, dans les dernières minutes de sa vie sur la terre, aconteceu um milagre terrível. il parit des miracles terribles. Vou te mostrar qual é aquele milagre. Je vais vous montrer quel est ce Acompanha bem miracle. essa declaração. Suivez très bien cette Ele se déclaration. encontrou com um ladrão. Il s'est rencontré avec un brigand. E aquele ladrão Et ces brigands nunca se preocupou da igreja. ne s'est jamais préoccupé de l'église. Nunca teve a chance. N'a jamais eu la chance. Mas quando aquele ladrão olhou para ele, Mais quand ces brigands-là lui a regardé, como aquilo tem sido para todos os filhos de Deus, comme cela a été pour tous les enfants de Jesus Dieu, disse: minhas ovelhas, Jésus a dit que mes brebis, escuta-me, ouve a minha voz ils écoutent ma voix e me segue. et me suivent. Deus, Si vous êtes un fils de Dieu, de qualquer de n'importe quelle manière que ce soit, acabará por ouvir a voz de Deus tu finiras pour écouter la voix de e Dieu você vai lhe seguir. et tu
vas faire uma oração. Et ce brigand ici a fait une prière. Disse, Senhor, Il a dit, Seigneur, lembra-te souviens-toi de moi. quando tu voltar no teu reino. Quand tu viendras Outra linguagem. dans une autre langage, Lembra-te de mim souviens-toi de moi. quando tu voltar na tua segunda Tu vinda. retourneras dans ta deuxième venue. Escuta uma coisa. A primeira pessoa que Senhor, La première personne qui a fait la pétition au Seigneur para se lembrar dele na segunda, pour se souvenir de lui la seconde venue, porque ele tinha entendido, parce qu'il avait compris. Jesus não negou aquela petição. Jésus n'a pas refusé cette pétition-là. Mas aquele homem Mais cet homme-là, foi crente, foi descrente. il était Um pai. un païen. Mas quando se encontrou, Mais quand il s'est rencontré ele avec não Jésus, falou, Senhor, perdoa meus pecados. il m'a dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Eu sou ladrão. Senhor, me leva no paraíso. Seigneur, amène-moi au paradis. Il n'a pas demandé comme Ele ça. pulou todos os Il a processos, sauté todas as Il a eras. sauté Tem esse tempo aqui. jusqu'à ce moment ici. E Senhor, lembra-te de Il mim a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quando tu vier. quand tu viendras. E esta oração Et ces prières tem que ser a tua oração nesse tempo aqui. doit être ta prière dans ce temps-ci. Esse tempo Ce temps-ci, não é o tempo de procurar emprego. ce n'est pas le temps de chercher Não é l'emploi. o tempo de procurar o casamento. Ce n'est pas le temps de chercher le Não é mariage. o tempo de promoção no trabalho. Ce n'est pas le temps Não de só chercher para le a travail. gente orar Soit c'est le temps pour para que a nous soyons priés segunda vinda do pour Senhor. la seconde venue du Seigneur. Nós agora entramos na esfera Maintenant, nous sommes entrés nous sommes entrés dans la sphère da segunda de vinda. la seconde venue. Entramos agora nas condições. Nous sommes entrés dans la condition de la Entramos seconde no venue. processo Nous sommes da entrés vida. dans le processus de Cada la está seconde tomando venue. lugar. Chacun est en train de prendre sa Cada place. estrela, Et chaque cada étoile, pessoa é tipo no chaque voo. personne, c'est comme dans Quando les vols. tem- todo mundo sobe no voo. Tout le monde monte à l'étoile. Passou o Chacun banco, va s'asseoir coloca sur o son seu banc. cinto, Mette esperando son a cinto. pena. Euh, Pam, pam. Seulement les pompons. É a partida. C'est le départ. Aquilo vai acontecer. Cela va arriver Deus. subitement. Ninguém vai, não vai, não On ne va pas nous sur la télévision. vai haver uma lugar, Il n'y aura pas une prophétie sur la uma télé quelque profecia. part. Une prophétie dira Isso não que vai viendra. acontecer. Cela Ninguém n'arrivera vai pas. anunciar isso. Personne ne va Será de annoncer cela. repente. Ce sera Ao subitement. abrir e fechar de olho, Dans un clin d'œil. vamos desaparecer. Nous allons Mas disparaître. as orações é agora. Mais les Se ele pede agora o que você está agora, demandes, se ele fala, Senhor, tu dis Seigneur, eu quero ir no je arrebatamento. vais aller dans l'enlèvement. Eu quero ir lá, Je Senhor. vais aller là, Seigneur. Santifica a minha vida. Sanctifie ma vie. Purifica-me. Purifie-moi. Sela-me no teu reino. Seulement Me dans ton coloca en me Christ. liberta do mal do pecado. Senhor, Oh me Seigneur, faça fais-moi deles. un d'eux. Há que partirá. Il y a un qui partira. Irmão, eu vou dizer a verdade. Frère, je vous dis la Há vérité. muitos anos que eu prego essa mensagem. À plusieurs années que j'ai prêché Nunca ce message, senti a vida de Jesus tão próxima. je n'ai jamais senti la vérité, elle est tellement Como proche. está. Je sens cela Não tenho maintenant. mais sono nesse dia aqui. Je n'ai pas d'assommé ces jours-ci. Não estou conseguindo dormir. Dormir. Quando vou na cama, Quand je vai pars au me lit, perguntar, será que vou acordar? je vais me réveiller. Vamos amanhecer aqui na terra. Ils sont en train de Quando o se sol lever. nasce, Quand le soleil eu se vejo, eu digo, lève, Senhor, é que vamos nous allons partir aujourd'hui. alguma coisa está acontecendo. Quelque chose est en train d'arriver. Não sei se o último ele já entrou. Je ne sais pas si le dernier Ele já entrou. Se ele já entrou s'il a déjà entré. e você não tem o Espírito Santo, Et tu n'as pas le Saint-Esprit. as tuas orações Tes prières, não significam mas teu arrependimento. ta repentance, c'est plus important. Mas eu creio que ainda não entrou. Mais je crois qu'il n'a pas Creio que encore entré. aquela última semente é Je crois você. que le dernier serment c'est É toi. você que tem a chave do C'est toi qui as arrebatamento. la clé dans le É você que tem a chave da nossa C'est partida. toi qui as la clé Quando tu des vais barres. entrar, Quand tu vas e entrer, vais entrar hoje et tu vas mesmo. entrer aujourd'hui. Maintenant, Parade. alléluia. Tudo que está no céu, Tous ceux qui no sont paraíso, dans em todo de lugar, Et à Paris, de tous les vai endroits, ils gritar. vont crier. A nossa atenção toda Toute notre attention. está naquela semente. Dernier serment, Ela que tem a chave. Estou aqui c'est pour cela que je suis para te ici. chamar você, meu Pour irmão. t'appeler toi, mon Para te frère. chamar você, minha Pour irmã. t'appeler toi, ma sœur. Apronta-te, prepara-te. Prépare-toi. Deixa o mal. Laisse le mal. Deixa o pecado. Laisse le péché. Arrepende-te. Arrepende-te. Tem a mensagem. Vai dar a Receba a mensagem. palavra da hora. Receba a palavra da Venha hora. Jesus Cristo. Viens en Jésus. E entra em Cristo. Cantar esse hino. Nous allons chanter ces chansons. Até se a gente fechar aqui o nosso programa, Même si les gens ferment gostaria le que todo mundo programme, continuasse de orar onde que ele se encontra. je souhaiterais que tout le monde continue à prier là où Vamos se cantar trouve. isso? Nous allons chanter cela. Eu, uma fonte divina
está me acompanhando pela internet, Toi qui es en train de me suivre à l'internet, se a tua vida está em ordem com Deus, si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, gostaria de levantar a tua mão a je Ele souhaiterais que vous puissiez lever votre main e acompanhar a minha oração. et suivre ma prière. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, procurei expressões, expression palavras para tentar de ajudar meu, de mon frère, minha irmã, ma soeur, para que ele entenda. pour qu'il comprenne à quel temps nous sommes arrivés. Acabou. C'est fini. O anjo falou, L'ange a dit na voz do sétimo à anjo, la voix du septième ange, não haverá mais tempo. il n'aura plus de temps. O aquilo significa não ser. Qu'est-ce que cela signifie, je ne sais pas. Tudo chegou ao seu fim. Tout est arrivé à sa fin. O pecado chegou ao seu Le fim. péché est arrivé à sa fin. La politique est arrivée à sa A fin. ser chegou ao seu fim. Tudo chegou ao seu Tout fim. est arrivé à sa fin. Parce que tout ce qui est temps Até o próprio chegou ao seu fim. est arrivé à sa fin. Le O Genèse que estava no princípio, qui était au o commencement. Gênesis Le e Genèse Apocalipse, et la se sont o rencontrés. leste Dans l'est e o oeste et l'est se encontraram. se sont rencontrés. O tempo Le e temps, a eternidade l'éternité se encontraram. se sont rencontrés. Acabou. Pour O prêcher. último pregou. Le dernier a O prêché. livro se fechou. Le livre s'est fermé. La Nouvelle Foi Jérusalem acabada. a été Tudo achevée. acabou. Tout c'est fini. Os anjos Les ali, anges sont là, aguardando en train de para attendre entregar as chaves. pour les donner Graças aux propriétaires de ces maisons-là. a Deus, L'église de Dieu, na sua totalidade, dans sa totalité, foi chamada. a été appelée. As cedeiras Le setage foram chamadas. ont été appelés. E a esposa da terra L'épouse de la está terre pronta. est prête, Está se est en mexendo. train de se bouger, Está se mexendo est en train de se bouger para subir. pour monter. Acabou. C'est fini. Senhor, Seigneur, Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Senhor Seigneur Jesus. Jésus, Eu te je suplico te supplie, pour mon frère, para minha pour irmã. ma soeur, qui ne pas se comprendre. Ajuda-o. Ajuda-o, Senhor. Aide-le, Seigneur. Purifica-o. Santifica-o. Sanctifie-le, Perdoa-o, Senhor. pardonne-le, Leva-o totalmente. nettoie-le E totalement enche com o Espírito et Santo. remplis-le de cet esprit. Leva-o na cruz. Amène-le à la Demônio. que ce démon, Cada que chaque fois la nas mettre coisas dans do le monde, mundo. Distraído, distrait, indiferente, indiferent, hipócrita, hypocrite, possa lhe deixar. qu'il puisse te Que o quitter. Espírito Santo l'Esprit Saint trate com a alma que dele. traite avec son Que o âme. Espírito Santo le Saint-Esprit comece a trabalhar no que coração, comece a trabalhar na dans le alma dele. dans l'âme de- Levado na cruz, en le menant à la croix, levado no en lui altar, amenant levado à en lui morte amenant da cruz. de la croix. Porque é aquele caminho Parce que ce que nos chemin-là levará que tu nous amèneras na presença dele. dans sa Na minha présence, oração, dans ma que prière, todo homem, que tout homme, toda mulher toute femme que quer nesse vídeo, qui ont écouté ces vidéos, que vai assistir esse vídeo, qui vont assister ces quando vidéos, chega, que ele cai sobre os seus joelhos, que grite pela misericórdia, pela crie par la graça, que grâce, grite, Deus te salve pour que Dieu sauve a alma dele, leurs âmes, abençoa nossas vidas, bénis nos vies, conserva-nos puros conserve-nous pires para a tua vinda. pour ta Quando venue. tu voltares, Senhor, todos estar lá. Nous voulons tous E être là. nós estamos a agradecer para Nous isso. voulons te remercier pour Amém. Amen. Glória, aleluia, sim, glória, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, oh, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, palmas, Senhor. Acclamons le Seigneur. Esperando, já criei a minha En terminant, pregação. j'ai déjà terminé ma prédication. Eu queria então informar ou lembrar os irmãos Je voulais rappeler aux frères foi dito ce qui a été cerca das correntes
de oração avec les chaînes de prière que vamos criar através de todo o país. que nous allons créer à travers tous les croix du message. Quando bater, Il arrivera à 15h, entra no seu quarto, entre dans ta chambre, chama todas as crianças na sala, appelle tous les enfants, fecha a porta, fermez la porte, grite ao Senhor, criez au Seigneur implorando a misericórdia dele, en implorant sa para miséricorde que pour qu'il éloigne cette maladie. a doença será afastada. Éloigné Para todos terminar de pregar, pour que chegar a última alma, a et última pour pouvoir ovelha, réussir que tem o nome no livro da vida. de Da gagner le vida. dernier âme qui a le nom sur le Fica livre. sem medo por causa do coronavírus. Restez sans peur. Está o coronavírus. Toi, tu ne vas pas chasser la corona. Ne dis pas coronavirus, sors. Quitte ma Não, maison, non. ele foi enviado. Il a été É envoyé. o Senhor que permitiu que ele viesse. Le Seigneur lui a permis pour qu'il vienne. Mas vamos ao Senhor, Mais allons au como a Seigneur, igreja de Deus, l'église de Dieu, implorando a misericórdia. en implorant sa Uma miséricorde. Brana me disse que a esposa de Jesus L'épouse é dit, o sangue de au Jesus. sang de Jésus-Christ, Vamos estar na brecha nous allons nous mettre à la brèche para implorar a misericórdia de pour implorer Deus, la miséricorde de para Dieu, que a ira dele pour que sa colère saia na sorte. terra. E ele disse que se dois entre vós na terra, Et il a dit que Concordare. c'était parmi vous, ils sont en accord todo o meu Pai Celestial pour demander quelque chose à mon será dado. Ce que vous demanderez vous Então sera vamos donné. pedir Demandez para cela au que ela Seigneur, faça que será a ça s'éloigne. coisa. Et l'autre chose, Na primeira, gostei de responder nas perguntas. je souhaite répondre à des questions. Bom, todos os irmãos que têm perguntas, Tous les frères qui ont des questions nós temos falado esse tempo aqui todo, par rapport à tout ce que nous avons parlé, manda diretamente no vous pouvez voir cela directement au pode mandar WhatsApp, aqui no Facebook vous pouvez voir ça par le e no Facebook YouTube. et au YouTube. Escreva as perguntas aí nos comentários. Écrivez, Tudo madame, que você tem como perguntas, écrivez tout ce que vous avez comme seja des no questions, YouTube, que ce soit au YouTube, no Facebook, WhatsApp au WhatsApp. e acho que é tudo, né? Je pense que E c'est vamos tout, n'est-ce pas? responder. E no mesmo dia também, Et dans le même jour quando aussi, está em conexão, ainsi à a gente connexion, terá liberdade nous allons avoir la de liberté fazer perguntas de poser des questions, e responder nas perguntas. de Se répondre você des não questions. tem, não pode, se notar que está desconectado com o WhatsApp, aquilo tudo, uma pergunta por Tu telefone, peux poser, Pedro, par exemple, notre o frère irmão Pierre, Amável, le frère Marvel o Serafim, ou le frère Séraphin que trabalha, sont ici à vai receber a travailler tua avec nous. pergunta Tu vas e mettre ta question. tenta responder as perguntas. Últimas perguntas, S'il y a beaucoup, nous allons continuer cela porque jusqu'à eu quero dimanche. que todo mundo fique bem esclarecido, Parce que je souhaite que tout le monde sobre- soit éclairci. acima de tudo, Au-dessus de tout, Maranata. Maranatha. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando hoje. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Nós queremos agradecer a todos os irmãos e a todos que nos acompanham. E caso tenham tido algumas dificuldades para acompanhar a transmissão, desde já pedimos as nossas sinceras desculpas. E também aproveitamos para informar que o vídeo do Facebook
foi transmitido do princípio ao fim sem nenhuma interrupção, está completo. Para quem não conseguiu acompanhar a transmissão, poderá já dentro de instantes ou mesmo agora estar acompanhando pela nossa página no Facebook. Já o vídeo do YouTube verificou-se uma pequena paragem, depois voltamos a colocar no ar e dentro de 30 minutos já teremos completo, o vídeo da transmissão completo no YouTube, ainda hoje, dentro de uns 30 minutos. Então queremos agradecer a todos os irmãos. Tem questões, reforçando aqui o que acabou de fazer. Quem tem alguma pergunta sobre as últimas pregações que o pastor tem pregado, creio eu, da tempestade que se aproxima. O pastor pregou crendo em Deus. O pastor pregou também reflexão sobre o tempo e hoje visa das vítimas da peste. Qualquer questão sobre os tempos atuais, sobre os formulários, do irmão, os irmãos média poderão também enviar as questões através da página no Facebook. Exatamente. Quem fizer a pergunta, identifique-se também. E na quarta-feira já estaremos aqui novamente em direto. Creio eu que a partir das 17 horas, né? 17 horas, possivelmente a partir das 17. Caso houver algum atraso, também iremos informar. Mas a princípio, para transmitir para vivo na quarta-feira, será a partir das 17 horas. Caso houver alguma alteração do horário, iremos informar pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Hoje, às 15 horas, do Senhor Jesus Cristo em Angola, de oração por causa do coronavírus no país e também no mundo. Então, que Deus abençoe os irmãos. Enquanto encerramos, vamos cantar o hino. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador, o Salvador. Este nome dá conforto hoje, sempre.
Shalom.